شو قيح قلم ناي بي ار بي تعشم ينيرو قيح قلم دحر قيح كانتيرا دحر تدينكا حلانا تاثيرنا تشعت معلتي مستاثرنا من يمصل له متالق قبر هيوت زبحال رشان يزنبره تግራዋይ حجي قبر هيوت مصيو سلسته تصوعنا في اسر بيت عاتهم نعي صوعنا እንደገና تግራዋይ ديخا يلني تግራዋይ نسو و الى دحر حجي صار ابيتኛ ኮን ካን دحر ተራኺብካ እዚኣ ተራኽበና ኢሉ ታጠበንጃ ክላሽኑ ሲ afta ጠረጴዛ ተጠው ቢልዋ ሕጂ ኺዲሉ ናይ ፈትሕኒ ነቶም ክልተ ቀትልዎም ምሸተው ንጎውጽዮም ዕዳጋ ነቶም ክልተ ረሽኖም አንተ ነገር ዝገብርዎ የለን 54 ነርና ፍርቅ እዚኣ ያትኸውን እሺ 54 ነው ከፊል አዳ አባን حድር አባን ውዕል መደቀሲና ማለት እዩ ሓደ ለይቲ መጽም 48 እዮም ወሲዶም ረሽኖም 48 ሽድሽተ ተሪፍና سلامات كم يغنيكم تغاتلتي نابرانا بودكاست كم يغنيكم شمي دانيال يو إذا برنامج نزاجو تسببنا نمسألكم برنامج كبتصحكم لايك سبسكرايب شير كتجبروا بزيجات عمي اللابوكم لما عندي خاء فليز ولا قاشا حيزلكم قريب له قاشانا بطعمي كافتهم نخبروم بزح تمكرو بزح ناي هيوت قعزو حلفو عبيتي ايانا عبي حاونان عبونان نعيش تزخونكم ناي ايو ابزي اب كندا ننوح غزي تصنيحو عبيتي اورغانايزيشنات كم دايركتور كوينو زغلغليت اورغانايزيشن بعلون انتروديس كغبركم يو كم زوم زولو عبيت حواتنا نهاتهم تمكرو እንዳምጻና ናባኹም ነቅርበው ኢንስፓየር ክትኮኑ እትናሃቱም ጉዕዞና ህይወት ጉዕዞውናይ ትሕብረተሰብና ክፈልጦ we want to shed light ናታቶም ና ህይወት ጉዕዞም ኢና እዚ ፕሮግራማት ንገብሮ እና ጋሻይ ብጣዕሚ it's an honor a privilege ስምعني ንዑ لما አንተ ሒዘልኩም ክቀርብ ሓውና አብይ ሓውና بتعامل نخبره أتوم الجيتا باي أتوم الجيتا نقع بسلام نابرانا بودكاست مساقا أدمي خبيرك كبري سمعني يبزيلو ما أنتم سايس لزلها thank you for coming أنا وني مسكين سلازة عدم كني thank you this was a long overdue بزحك زي program دا قبلنا بتفلالي نقل سراحنا عقابنا يتمشوا كان نيرو بتعامي دسيبن كميلو I mean it's about summer جمرالو the weather's getting warmer I think we had a very tough winter so well ቀጥታና ፕሮግራምና ممكن አቶ ሙልጌታ ንዘይ ፈልጡኻ you know አቤት ወሊዱ አቶ ሙልጌታ አቤት ማሄሩ ማዓስከን ኣብ ካናዳ መጽኡ እቲ አብይ ኦርጋናይዜሽን 30 ዓመት ዳይሬክተር ኮይንካ ዝመራኻዮ ንሱናይ አገርካ ክትገልጸና ደሊ by the way በዚህ አጋጣሚ ናብቲ ዋና መልሲ ቅድመ ምታካ ኣብ ካናዳ ካፍቶም ኢንፍሉዌንሰር ብዙሕ ተጽዕኖ ፈጸርቲ አፍሪካን ካናዲያን ዝበሃሉ ሓደ እዩ አቶ ሙልጌታ መገናና አይኮነን it's a fact ና ሳረሲ ያኔረ ማይክ ቱ ዩ አቶ ሙልጌታ thank you አንየለይ ከም ዝገለጽ ካዮ ሽመይ ሙልጌታ እዩ ሙልጌታ አባይ አነ ስተወለድኩ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ እዮም ዘብሉኒ አነ እኳ ይዝከረንን አቦይ ነደይን ከዓ ተጋሩ እዮም አደይ ፍርቀ ጎና ኤሮፕታ እያ ካብ ቀዳማይ ስጋብራውዓይ ክፍሊ ዝተማርኮ አዲግራት ካቶሊክ ስኩል ዝተማርኩ ካብون مقالة كيدس كاب شارشاي مقالة تماهيرة
كابوي شعون تاي نيرو ناي فرد بيت اركيفيست مزقبيتهم زلوا مثلنا حجي نيرو تغيروا ناب مايچو خيدو مايچو اوكي مايچو سغاب شامناي كفلي مايچو يتماهره كابو هاي سكول اص يوحنس كابو اسمرا ممران ماسلطኛ كابو አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ብዙ ዓመት ከዓብ መምህርነትን በዲሬክተርነትን ሰርሐ መብዛሕትኡ ዓደም ሓራ ጎንደር اوكي امن معس كاب عاد وصيخه بيبيس غير كاب عادن توصخل خنابي خاقد كام شور دايركتلي ناب كندا همزي مصحف فلته تاريخو بزح يو تينك بتي بدرغ غزي بغوندر ثلاثه غزي تاثيره اوكي عاد مجمريا اسر كله ناي هاي سكول ممهرن دايركتورن كوين يسرحنا تغيره ناب ادي زمن زبال بوتا هيده ادي زمن ناي وراجات ትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅ ገሮም ናቡ ምድቦምኒ ኦኬ አው መስአተኹ መጀመሪያ ካብ አውቶቡስ ኮርድ ከለኹ ታብ ቅድመ ይዘላ ሆቴል አቴ አኔ ፈለጥኩን አብታ ሆቴል ለካ ናይ ደርግ ካድሬታት እዮም ዘቀመጡላ ካሊ ሰባያት ዋኒ ሕጂ ከይወጽ ፈሪሐ አባ ተቀሚጨ ሰላም አይብሎም ሰላም አይብሉኒ ንሓራይ መጨረሻ ትሽዓተ መዓልቲ ምስራሕ ኸቡ አሲሮምና ንዓይ ናይ ግብርና ሚኒስተር ሰራሕተኛ ዝነበረ ሓደ ናይ ጤና ጥበቃ ሰራሕተኛ ዝነበረ አመት ምርቱ አሁን አለ ተስታውስ ከ ቢግዝ probably 1969 70 በሐበሻ ማለት እዩ በሐበሻ 69 ኦኬ ቀሽብር خجمر خبابي ማለት ቀሽብር መላኩ ተፈራ ከሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ነቶም ንዓይ ዝኣሰሩን እንታዩ ፎቶኮፒ እንዳገበረ ወረቀት ይብትን እዩ ፎቶኮፒየር ዘለዎ መስሪያ ቤት ንሕና ናይ አውራጃት ስለዝኾነ ንሕና ጥራይና ዘለና ኣብ ተውረጃ ሙሉ ኣነ ኣይገበርኩን ግን ከም ኢሎም እዮም ዝኣሰሩኒ ነቲ ሓደ ዓርከይ ከዓ ሓደሽቲ ስለዝኾንና ብሓንሳብ ንፋለጥ ነርና ካርታ ንፃወት ነርና ነው ኣብቲ ጤና ጥበቃ ኸይድና ነቲ ሓደ ዓርከይ ከዓ ሓፍቱ ወደ አዲስ አበባ ካብ አዲስ አበባስ በኤሮግራም بقيح قلم صحيفه سديده له شو قيح قلم ناي بي ار بي تعشم ينير قيح قلم دحر قيح كاناتيرا دحر تدينكا حجي منهم كو ነገር يبلونكو سلامتا ترايكو اسيرمون نتحدخ كل ساعه ጤና መኮንን ይነር ነው ሽጎማና ገይሩ ይخلل ዝዘውር ነው ፍት ጤና በቃ ያው ይዝሐድር ነው او يسرح او يزحدر حجي فوط اسرق يلوم نوعها اتيم حجي كلنا تاثيرنا تشعت معلتي مستاثرنا من يمصله متالق غبر هيوت زبحال رشان يزنبره تግራዋይ መጽዩ ይጽዋዓና አለው አነ መጀመሪያ ጽቡቅ ነገር ዝገበርሲ ዘመደይ በቦይ ዝዛመዱ ትግራዊት ዘተው ናይ ቀደም ናይ ሊቦ አውራጃ ስራስኪያጅ እቲ ማሐዳሪ ነይሮ እሺ አው ኡሎ አሪጎም አቡ ሕጂ አና ሰው ይቀርብኒ ነውም አረቂ ሒዘሎም ከይደ አፍቲ አዲስ ዘመን መስዓተው ሕጂ ተአሲሩ ክሰምዑ ከለው መጽዮም استخبر يوم مصيام تام نودين تغيركم تاسروا نمتاكم تاسروا نعند حر سيفتحهم ها قوط تخونا الى ما فراريحهم يوم يزبلونا ايش حدي قبره هوت مصيو سلستنا تصوعنا في اسر بيت افتي يورجا استرادر كدنا عزاري بننا عي ماني شون كايلني ملقيتا من قبره مسكال وصع يلني already informed تجرو سلازل I have no idea ايش نتم قالوا تصوعوهم عزراريبهم نعاتهم نعي تصوعنا እንደገና ትግራዋይ ዲኻ ይልኒ ትግራዋይ ንሱ ወ ኢለ ድሕሪ ሕጂ ጸራ አቤትኛ ኮንካ እንድሕር ተራኺብካ እዚኣ ተራኽበና ኢሉ ታጠበንጃ ክላሽኑሲ afta ጠረጴዛ ጠጠው ቢልዋ ሕጂ ኺድ ኢሉ ንዓይ ፈትሕኒ ነቶም ክልተ ቀትልዎም ምሸተው ንጎውጽዮም ዕዳጋ ነቶም ክልተ ረሽኖም አንተ ነገር ዝገብርዎ የለን ካቡ ቀይሩኒ ኢለ ናበ ይሰዱንሎ ጋይንት ዝበሃል ቦታ ኣብ ጋይንት ከዓ ብዙሕ ግዜ ቶም ዝዋግኡ ሰባት ይወፁ ስለዝነበሩ እቲ ናይ ጋይንት አውራጃ ማሕደረ ዝነበረ ከዓ ናይ ደርግ ኣባል ኢኔሮ ሓደ
عدقرات مدفنيا زنبر سبا شامبل بشاي زبال قبيه ماشي حجي انا ناورجا سراسكاج كوين ايو خيده زلو ስለዚህ ናውረጃ ዝኾነ ነገር አኼባ ክግበር ከሎ አፍታ አኼባ ያቲ አነ ማለት ሕጂ ተሰብአይ አበይ ዓዲ ኻይልኒ አበይ ተወሊድካ አበይ ዓዲ ኻይል ከምዚ ሕጂ ተሓተን ዘለኻ ሓቲትኒ ነግረ አነ ብዚኤ ተማሂረ እኔ አዲግራት እኮ መድፈኛ ነበርኩኝ ይልኒ በአ ተቀራሪብና ናይ ደርጋ በሊ ተቀራሪብና ገዝ ወሲዱኒ መሳሕ በሊዕና እኔ ሚስጥር ነግርሃለሁ ይልኒ እሺ ለያ እኔ መጽሐፍ ማንበብ አልችልም አስተምረኝ ይልኒ አይጻሕንኮ አና መጀመሪያ እንታ አስተምረኝ ባር እንደሕልኩም ኮይኑሲ ፊርማ ካስተምረካ ወረቀት መጽእ ትፍርም ስለዘለኻ ፊርማ ካስተምረካ ይለ ታሽሞ ፊርማ ሰሚረዮ እሺ ተቀራሪብና መስው ናሕራይ ናዲ ዘመን ከይደ ከረክብ ከይድ ከለኹ ነቲናይ ክፍለ ሀገር ስራስኪያጅ ነበረ ንጎንደር ና አኼባለሞ ናብ ጎንደር ነው ይሉ ሁላና ስራስኪያጃት አፍቶር ይጃዘሎ ሱፐርቫይዘር ስራስኪያጃት ኩላና አብ ጎንደር አቲና ታፍቲ አኼባ አነ ንጎ እዩ ከብተ ሆቴል ኩል ሰዓት ዓርፈላ ሆቴል አላ ከብተ ሆቴል ወጽ ጫማ ይጽርግ እሺ ቲ ደርግ ኣብ ናይ አዲ ዘመን ዝተመሩ ነበሩ ተማሃሮ ናይ አዲ ዘመን መማሃራን ዝነበሩ 17 ዮም ብላንድሮቨር ጽዕኖም ጽይዎም ጸራ ቤተኛ ይሉ ሕጂ ኣብቲ አዲ ዘመን ከለኹ ተውራጃ መሓዳሪ የለውጥ ሐዋርያ ይነሩ ተሓደውን ካብ አዲስ አበባ ግብርና ሚኒስተር ዘምጽዎ ይነሩ ቀዳምን ሰንበትን aftu ጤና ጥበቃ ኸይድና አቡይና ካርታ ክንጻወት ንውዕል ሕጂ ቦኡ ተፋሊጥና አለ ተቀራሪብና አለና ማለት እዩ ጂቲ ቱ ላንድሮቨር ሒዙ ነቶም 17 ሰባት ዝኣተወ ጫማ ክጽርግ ከለኹ ርኢኒ ንዓቶም ፖሊስ ጣባ ድርቢስ መጽዩ ትግራዋይ ከዓ ንስኻ ገርመካ መጽዩ ይደሊ ካለው ኸይጥፋ ኢልኒ ነፍሱ ተዝፈልጡ ነሮም ንዑ ምረሸን ወነሮም ማለት አና ከዓ ንድሕሪት afta ሆቴል አቴ afta ካኪ ኤንቨሎፕ 80,000 ቅርሺ ነራ ካብታው ረጃ አንጽስ ነቲ ክፍለ ሀገር ክብ ማለት እዩ መጽሐፍትን ሸይጢና ብዙሕ ነገር ታሽሙ ንገብር ስለዝሆነ ገቢ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንዑ ገብር የመጽ አና ባር እንድሕዚ አኾይና ሲለ ታ 80,000 ሒዛ خطف ኢለ ታ ኤንቨሎፕ ልዕለ ቢለ ብድሕሪት ክወጽ ከለኹ ተኸቢቡ እዩ ሆቴል ኦሬዲ ኣብ ፈሊጦም ዋው እንዲ ኩል ሰዓት ዝዓርፍ ንእሽቶ ታ ጎንደር ከተማ ኻ ሕጂ ታ ገንዘበይ ታ ኤንቨሎፕ ሒዘ ወጽ ኣብ ደገ ጠጠው ኢለ ይሪኦም ኣለኹ ክመጽእ ከለው ከብቆም ከቢቦም መጽኦም እዚያ ሽጉጥ ኣብዚኣ ታሽመ ይገርለይ ተሰባይ ናኒድ አቶም ጌታ አይደለም ይልኝ ሒዞምና ኸይዶም ኣብቲ ቶርቸር ዝገብሩሉ ቦታ እትዮምና ማለት እዩ አዋቲና አነ እንኳ ቶርቸር አይገብሩን ንሽዑ ምሸት ናብ ወኽኒ ቤት ወሲዶምና ምስተም ቆልዑን ተረኺበቶም መምሃራን ካብ አዲ ዘመን ዝመጹ ተኣሰሩ ሰዓቶም ናብ ሓደ ገዛ እትዮምና ሕጂት ናይ አዲ ዘመን አወረጃ መሓዳሪ አንተ ዝነገርኩ ኸቲ ናይ ለውጥ ሐዋርያ እዩ ነይሩ ብሄራዊ ጥር ነይሩ ምሽ ቀለም ኢትዮጵያ ብሄር አይትፈልጦን ተኸውኒ ለውጥ ሐዋርያ ማለት ታይ ማለት እዩ ዋና አጂቴት ዝገብሩ ህዝቢ ከምዚ ናይ ሃፓ ናይ ኦኬ ግን በስልጣን ኣለዎም ምክትል አውራጃ አስተዳዳሪ እዩ ነይሩ after ደርጊ after ስርዓት ይሰርሑ እዮም ግን bush behind closed doors ግን አውራጃ አስተዳዳሪ ኮይኑ ሪፕሬዘንታቲቭስ ማለት እዮም ናይ ደርጊ ኦኬ ሕጂ ናይ ሊቦር ሪፕሬዘንታቲቭ እና ብጣዕሚ ይጽፈተን ነይሩ ሕጂ መጽዩ ንመላኩ ናመላኩ ከይዱ አነ ናይ አውራጃ መሓዳሪ ናይ ለውጥ ሐዋርያ አነ ፍቱ ዘለኹዎ ቦታስ አነ ከይፈለጥኩስ ከመገርኩም ኢኹም ቶም ሰባት አሲርኩም ናብዚ ተምጽዎም እንታይ ኢና ተይሮል ኢሉ ሓቲትዎ እንታይ ኢና ተይሮል መስበሎ ኦኬ ወሰዳቸውና እዛ ምርመራውን አጣርተ እዛ ወስን ይልዎ መላኩ ተፈራዩ ምሸት እዩ መጽዩ ተሰብአይ ናይ ፖሊስ መርሴዲስ መኪና ምሻላ ታም ዓበይቲ ንሳ ሒዙ መጽዩ ምሸት መጽእ ከሎ ምሸት ክጽውዑኻ ከለው እንታይ እዩ ክትርሸን ኢኻ ሕጂ መጀመርያ ኩላና ተዓጺና ደቂስና ከለና ሰዓይ ክወስደና ኮይ መጽዩ ኣብ ኣይሓድሩን ኢሉ ሽመይ ክጽውዑ ከለው በቃ
تي وخني بيت ناي غوندر سنتاي نيرو ابزي امش ناي هج اسرኛ አለው ከቢቡ አማ አኸል ያ ናይ ፖለቲካ እስረኛ ዘላህ አንበይና ስለዚህ መንቀሳቀስውን ይብልካን ብሽወውን ተሐጽራ አያ ነው حجي تسعي قيده تقيد كله تراخون انا رنجيصه በቃ قتلون يميله ተሰናቢተም ተም ማህራራም ሳይዝ ነበረው ወጽ ሁሉ ማን ያለው አይዞ አትደንግጥ እኔ ነኝ ይልኝ ሻምበል ጌታቸው ነኝ በቃ رجع الى شعو አያመንኩን አሁን ለመላኩ ነግሬዋለሁ ሒዘኩም ከይዴ ይልኝ حزكنا ندحر ወይ አብ ሆቴል ከተሐድሩኩም ወይ ሒዘኩም አዲስ ዘመን ከይዴ ይልኝ كم لطكم هالديو نو خفتحنا نبرنفتو نسو زم حضر له بوتا وسدنا او زي تحضروني اوكي انا انت اليو حنت ليت انت حضرنا اي غود انانيو حجو سيخنا هوتل ندحر حديرنا محادثه من دحر امليطو خبانا كلها نخنود عينا اليو ونتهنا بيلو وهني بيت حديرنا انا سيجاره ستني راح هذا باكيج ناي وينستون سيجاره هيوني اتي او حديرنا نغو مصيو حزنا خيدو ادي زمان تاثيرنا مالتيو 4 ورح تاثيرنا زينا حسات مرمره مشلو سؤال كان حسات مرمره يصوعنا بحلفنا عاي ريلي بدن بيام تريت زغبرنا اي وص اندا اخافته تاشمو منبر ابوشتي زوعل كله غزي يلن بناي بيبسي طرموس بيبسين عرقن حيزام يمصو بدم يمتريت تقبرنا نيرو نحراي فرقنا تفتحنا نتهم فرقهم كله فتحي نيرو ግን بستيج نقبرو إلهم يمت ما خيرهم كمتي ريبلز قبرو زلو نتي ملعكو خيفلت الله ميلس استراتيجي ام ديفلوب غيرهم فرقنا فتحنا نتهم فرقهم اب اسر بيت اتيمهم انا غاينت هيدا مالتي مستفتحوا تم فرقهم تاثيرهم زلو سمون كيصنحه يهابا اتيا خب اسر بيت توصياتهم كافتو اسر بيت توصياتهم اوكي حجي زياتهم مسكدو تي ابغاينت ناورجا استرادري خوي نخسر الله تم متالقا غبيه زبلكو 50 شامبل باشا ينيرو متالقا غيرمو شمو يصحف اينبب بقالو يانبلين يبلني كلتينا خلينا خمس حج نعلو زلنا مسها انا ينببلو دو زذكرو افتا اخيبا بقالو يزارق مالت ملقيتا ጨምርበት ይብለና ናይ እሺ اجي بقى بدم بروتكتد ينيران ግን ናባይ خمس ሰባይዚ ፈልጦ ምክንያቱም ጨካኒ ነይሩ መላኩ ሰፈራ ኖ ተሓደም በርቲና ይወራጃ ናይ ጋይንታ ወራጃ ኦኬ حجي ብዙሕ ዓመታው እንስራሕኩ ሓንቲ ጓል ፈተና ትወድቕ ፈተና ወዲቓ ባላባትዮም ናይ ጋይንት አባ አመጽዮም ናባይ አነ ናውረጃ ስራስኪያ ጀምበር ቤት ትምህርት አይ ምህርኒ አያትን የቡ ነጽያ ልጄ ወድቃለችና አሳልፋት ይብሉና እኔ እንዴት አድርጌ አሳልፋታለሁ እኔ አስተማሪ አይደለሁ ሄዱና ለአስተማሪዎቹ ለዲሬክተሩ እዘዛቸው እኔ አላዛቸው ኢለዮም ንፈላለለና ሽዑት ተጸውዕና ጎንደር ከዓን እንደገና እንኸይደለና አብ ጎንደር 500 ዝኸውን ሰብ ዝተኣከበሉ ኣነውን ወሎ ኸፍታ ኣኺባ ዓብይ ኣኺባ አይነሩ ካብ አዲስ አበባ ዝመጹ ሰባት ነይሮም ተኣኺባ ኸለኹ መላኩ መጺው ንግግር ከገብር ኮፍ ኢሉ ኸሎ ኣነ ተጸውዐ ተወሲደ ተም ስፔሻል ፎርስስ ናቱ ወሲዶም እስር ቤት እትዮም ማለት እዩ ካብታ ኣኺባ ተጸውዐ ካብታ ኣኺባ ከምዛ ሕጂ ኣነ ንስኻን ኮፍ ኢልና ዘለና ሰብ ዘለዎ ሙልጌታ ገብረ መስቀል ተባሂለ ተላዒለ ሒዞም ንኸይዶም መላኩ ተላዒሉ ሕጂ ሰዓት ዝኸውን ብዛዕባይ ተዛሪቡ ሓንቲ ነገር እኮ ኣይፈልጠንን እኮ እዩ ስራ አስኪያጅ መሆነ ይፈልጥ እዩ ተዛራቦ ግን ፈጠራ እዩ በክፍለ ሀገሩ ጠቅላላ ያለው ለኢሃፓ ዋና ኔትወርክ መሪ ክንደ ሃተፍተስ በላ አሲሮምና about 22 ወርሕ ዝኸውን ተኣሲረ ማለት ያብ ሳልሳይ ጊዜ ማለት እዩ ሶ መላኩ ተፈራ ዝነበረሉ ጊዜ 22 ወርሕ ምስራ ማለት ዕድለኛ ያቃምናቱም ተሰባይ ደሞስ ኖቶሪየስ ባዝ ወክ ነግረካ እንደ ሕጂ ሓንቲ ገዛ 54 ነርና
حفظلك فرق زي آيات قول ماشي 54 نو خفي أدا أبان حدر أبان وعل ما دقسينا أي مالتيو حدا ليتي مصم 48 يوم وسيدهم رشينهم 48 شدش تتريفنا نسامون دنزيزنا أبي 5 لنا ينفلطان لكن هي شدش سنة تعرفنا almost 90% أو زوروس وسيدهم رشينهم كاب كان يخفلونه وصيام وسيدهم يوم بزحت كابتن هنا خفلت رأي شدش ترأينا تعرفنا شدشته بخمي محيرهم خانا I don't know I have no idea عدل ينبر وي فايلنا زي قرب له يخون ملاكو I don't know nobody knows no مالت بزعبها نوع زي ما درج يروح قالوا جن بتعامي زقرب يو مالت أنا خندق زي torture غيرهم نعم حجي إجرايون هيلز قبر زلوا عبزخ ما تسقلقه I was taking treatment torture yes torture yeah 20 to إسرانكل 10 ورحي تأثيرنا the last group استفتحنا وتم سايز زنابرو 7 عاد 4 نخون تعرفنا نيرنا مسيو lecture غيروا لنا تفتحوا تباهلنا تفتحنا خيرنا تم استفتح قوابون ناي عورجا سراسكا جندي نيرنا كفله هاجر تمرت بيتو صفات بيت قيد كله اسرائيل لهم تسنابتها لي عبرهم خبصره ماشي ندي سوا خيده አዲስ አበባ ሄደ ሸዋ ትምህርት ቤቶች ተቀበሉኒ ትና ሸዋ ትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅ ናይ ጎንደር ስራ አስኪያጅ ነበረ ቀደም ሕጂ ካብ ጎንደር ዝኸዱ ሁሉም ንሱ ይዝቅበሎም በቃ ጎንደር ይፈትዋ እዩ እሱን ክፍተውን ይደልዩ ንሱ ተቀበሉኒ ናበይ ሰዲድኒ ገላውዲዮስ ናዝሬት ገላውዲዮስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ገይሮም ነው ወሰደኝ ሕጂ ዓቢ ትምህርት ቤት እዩ ካብ 200 ለዓለማ ማህራን ዝነበረ ወይ መብዛሕትኦም ዘለዉ ኸ ሰደድ ዝበሃል ናይ ደርግ ድርጅት እና ሓደ እውን ነይሩ ረስዒ ሽሙ ክልቲኦም እዮም ነይሮም መኢሶም ካድሬ እዮም ነይሮም መብዛሕትኦም መምህራን ምሁራት ዝነበሩ ዝበሃል ወተ መምህራን ምስ ካድሬ እዮም ናይ ደርግ ካድሬ እዮም ነይሮም ይኣቱ ፈሪሞም ይወፁ ኣያስተምሩን ብለንድ ገይሮም ነይሮም መይሶን ናብ ደርጋኣትዮም ኣይኮነን ብሓንሳብ ኮይኖም ነይሮም መስለኒ ዋል መይሶን መጀመርያ ደርግ ዝደገፎ በዓል ቶም ካልኦት በዓል ሰደድ ዳሕራ እዮም ዝመፁ ናይ መንግስቱ ዘቋቋመ እምበር መይሶን እዩ ሃይለ ፊዳ እዩ መጀመርያ ታሽ ሕጂ ኣብኡ ካተኸለኹ ኣብኡ ከዓ 4 ግሩፕ ኣሎ ኣብቲ ትምህርት ቤት ንቃት ዝበሃል ምሽን ኣሎ ናይ ንቃት ናይ ደርግ ኣኼባ ኢንዶክትሪኔሽን ኣኼባታት ካይዲ ነይሩ ሕጂ ቶም መምህራን ኣብ 4 እዮም ተመቂሎም ዘለዉ 200 ዝኸውን እንዲዩ 50 ይእከቡ እዮም ሕጂ ቶም ካድረ መፅኦም ዓቤታዊ ዲሞክራሲ ናይ ገለመለ ናይ ኮሚኒስት ኣሽሙ ኖ ኢንዶክትሪኔት ዝገብሩሉ እዩ ሕጂ ናይ ኩሉ ስም ተለጢፉ እዩ ዘሎ ናተይ ስም የለን ኣብ 4 ለዘይ ኣተኹን صوعنا انت لما تقبل مني كيدون تورجا محضري نغيرهم تورجا محضر صوعني شالك عينيرو لمندنا انت ما تقبل يت لغبا يሁሉም ሰው ስም ተለጥፏል የኔ ስም የለም የት ነው ምገባው ስሙ የለም የተመደበበት ቦታ የለም ሂድ ይሎ ሰዲድኒ ከባ ኸይደና ተወረጃ محضري ያውዝ ነበረ أنا بنظريت أيسرحني إلى ندي سوا تمليس ندي سوا سبت أغميتني شو من تروح مصرحة ده نظريت سبت مكتل الديركتور قالوا ما أغميتني سبت خاخما كاب غوندر سلزمت أخوسي تاريخ كاب غوندر زمت كله يهبايو بيزدي نيرو تايو يهبا هم غوندر هم زغونو لمنا قدامي نجار مبزحتي وطات من أسي هنصار درجي نيرو كال مراحته ونزبهالو ما مهراني مبزحتي يوم كعم مهراني من نيرو هاي سكول تمهران ما مهراني قربته قع يهبا زلوا وبوتا بعد بلس 4 حموسيت زبهالو هذا قربايو لذي خاطو وصخو اليوم ابو قع بزح ورقات تبتنالو زنبره ايو غوندر حجي
ክትቀየር ከለኻ ዓኻኩም ፋይልኻ እኮ ይላኣኺዩ ኦኬ ስለዚ መምለጥ የብልካን either summary ናይቲ ናይ ህይወት ታሪክካ summary or the whole file ይላኣኺዩ ሕጂ ኣብኡ እውን ከቐምጡን ስለ ዘይከኣሉ ወፄ ናበይ ወፃኻ በፄ ናብ ጫንጮ ኸይደ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ለኣከ ዝበሃል ብሓንሳብ ዝዓበና ኢና ናብኡ ኸይደ ኣብ ጫንጮ መጀመርያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልተ ሰሙን ገለ ተቐሚጠ ስለምንታይ በይናይ መገዲ ናበይ ከም ዝኸይድ እውን ኣይፈለጥኩን ነይረ ሕጂ ሓደ ምሸት ኣብ ካዛንቺስ እያ ነይራ ደይኖ ኣብ ካዛንቺስ ካራምቡላ ክፃወት ምሴ ናብ ገዛ ክመፅእ ከለኹ ንእሽተይ ሓፍተይ ከዓ ክትወፅእ ከላ ናይቲ ስኩል ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምሃር ነይራ ክትወፅእ ከላ መገዲ ንራኸብ ኣለና ለካ ቀበሌ ናብ ገዛና መፅኦም ናብ ኣደይ ገዛ ኸይዶም ኣበሎም ልጌታ ኢሎም ሓቲቶምን እዮም ሕጂ ተሓፍተይ እንታይ ትብለን አንተ ምን ነው እነዚህ ሰዎች ረፍት አሰጣቸውም እንዴ ምትሄድበት ሂድ ይላልኒ ጥፋ ማለት አይኮነን ንሳ ግን ከሙ ይላልኒ አና በቃ ሽዑ ወፄ ናብ ጫንጮ ኸይደ ክልተ ሰሙን ኣብ አዲስ አበባ ተቀሚጠ ብዘይ ስራሕ ነው ጫንጮ ወፅሕ ከለኹ ጫንጮ ዘሎ ላኣከ ተስፋይ ዝበሃል ዓርከይ ነይሩ ዋዓታሽም ካኮ ተለጥፊ እዩ ከስራ ጠፋ ተባሂሉ ይልኒ ሓንቲ ሸሕ ቅርሺ ይውኒ ካብ ጫንጮ ጀሚረ ስጋብ ዛናይ አባይ ጎሃጽዮን በእግረይ ኸይደ ሙሳይውን ዝኸዱ ሰባት ነይሮም አና ሓደ ግዜ ናብ ጽሕነት መኪና እንዳደየብና ምክንያቱም ተለጥፉ ስለ ዘሎ ናይ ሸዋት ትምህርት ቤቶች ስለ ዝኾነ ክሕዙና አይኖም ቀትሪ ከላታት ገለሰ ዘሎ ብዘይ ይለፍ ከዓይ ተሓልፍ ይለፍ ኣለኒ ጽሒፈ ካብ ካዛንቺስ ናይ ሓሶት ያስረክብ ወደ ጎንደር ይሄደ ነው ተባይሉ ጫንጮ ቲ ጎሃጽዮን ናብ አባይ ክትወርድ ከለኻ መሕለፍ የብላን አው ዓብይ ፍተሻ ይዘሎ ካብ ጎንደር ዝመጽእ ካብ አዲስ አበባ ሰሜን ዝኸይዱን ሕጂ ሓደ ናይ ጽዕነት መኪና ሰባ ሒዙ ዝሓዘ ሰብኣይ ትግራዋይ ደፊረ ነጊረዮ ደፊረ በቃ ከምዚ ኢሉኒ ኪደታ እንዳበለን አነ ነጊረዮ ሰኢለ ንሓራይ ተጠዊሉ ርዩ ናበይ ክትኸይድ ደሊኻ ይኸይል አነ ጎንደር ክኸይድ ይለዮ ናይ ኣይታንቲ ክዳን ምሻለካ ዝኽደንዎ መቸም ጫንኡ something else ንሱ ይብኒ ለዓለ ደይብልኒ ኣብ ለዓለ ደይበ ምግብ ኣምፂለይ ሒዙኒ ኣሻጊርኒ ሪስክ ይወስዱ ኣሻጊርኒ ምስ ሓለፍና ካብዚን ክወስደካ ይክእልኒ ፍተሻውን ክወዝሓኒ እዩ ወረዲ ኢሎ ወረድኒ ወሬደ ኣብኡ ቅሩብ መዓልቲ ምስ ፀናሕና ሰባት እውን ረኺብና ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ምሳና ዝኸዱ ብእግርና ባህር ዳር ኣቲና ክብለካ ከለዉ ሓንቲ መዓልቲ ኣይኮነን እዚ ብዙሕ መዓልቲ ተጓዒዝና ኢና ማለት ብእግሪኻ ወገድካ ባህር ዳር ቀትሪ ዶ ንድቅስ ክዳንካ ዓይብልና እዚኣ ተኸድንካ ያድና ቀትሪ ተሓፅባ ኣብ ዝሞቐ ታሽሙ እምኒ ዶ ትገብራ ቀልጢፋ ትነቅፅ ከምኡ እንዳገበርና ኢና ታሽሙ ጌርና ሕጂ ባህር ዳር ምስኣተኹ ሓደ ዓርከይ ናይ ግብርና ሚኒስተር ዝሰርሕ ካድረ እዩ ንሱ እውን ደው ኢሉ ኣሎ ባህር ዳር ኮይና እቲ ጫንጮ ዘሎ መምህር ዝሃበኒ ሽሕ ቅርሺ ምሸሎ ገንዘብ ኣለኒ ደው ኢሉ ኣሎ ሰዓ ካድረ እዩ መፅዩ ላንድሮቨር ሒዙ መፅዩ ክላሽኑ ሒዙ መፅዩ እቲኒ ኣብ ኣብታ ላንድሮቨር ሒዙኒ ጎንደር እቲኒ ፍተሻ የለ ገለ የለ ኣነ ኮናቶም ካላሽን እኮ ሒዘ ዘሎ ጎንደር ኣቴ ኣብ ጎንደር ኣውሪድኒ ሓደ ሽሕ ቅርሺ ሂብኒ አልተገናኘንም አንተዋወቅም ይሉኒ ተፈላሊና አና ወታሐቢየ ጸኒሕ ናብ ሕማራ በኮንቮይ ዝኸዱ ነይሮም መኻይን ምሽ ሽዑ ካብ ሕማራ በኮንቮይ ዝኸይድ ነይሩ ሕማራ ኣቲና ካብ ሕማራ ከዓ ሓምዳይት ዝበሃል ቦታ ናይ ሱዳን ኣቲና ኣብ ሕማራ ምስ መጻሕኹ ዝፈልጡኒ ሰባት ረኺባ ብዙሕ ዓመት እንዴት ተቐሚጠ በጎንደር ዝፈልጡኒ ሰባት ረኺባ ሓደ ጸጋው ዝበሃል ካድሬ ዝነበረ መሳና ናተይ ተምሃሪ ነይሩ አክቹዋሊ ጋሽ ሙልጌታ ኢሉ ክሪኦ ከለኹ ንእሽቶ ላንድሮቨር ትመስል መኪና እንዳዘወረ ናይ ወረዳ መሓዳሪ ኮይኑ እዩ ኣብ ዝቕመጥ ኣነ ሃዲመ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ሕመራ ኣጉዶታት ኣለዋ ነው ስዋ ዝሸጡልን ብሰዓሪ ዝሰርሓ ምሽ ኣላ ሕጂ በዚ በርሎ በዚ መእተውሎ በዚ
موصئون الله او እንዳሰተዮ ከሎ አነ በዚ አቴን ሲ ይከተለኒ ይዘሉ በዚ አቴ ወጼ በትድሕሪት ወጼ ጎየ ኸይደ ሓደ ሰብአይ ፈሓም እንዳቀጥቀጠ ረኺበዮ ኣብዚያ ብጥሒት አላቶ በትግርኛ ዛሪበዮ ከምዚ ኢል ንዓውተ ይለፍት ፈሓም ዓጺኑ ኸይዱ እትወዲ ካድሬ ከተለካ ስለዝነበረ ማለት ሕጂ ዓጺኑ ኸይዱ ሰብአይ እንታይ ከም ዝገብሩ ድሓር ኣይፈልጥን ለይቲ መጽይት ሰብአይ ከፊቱ ሒዝኒ ንሓምዳይ ንሱዳን አሻገርኒ ባዕሎት ሰብአይ what a relief it was relief ማዓት ቆልዑ ካብቱ ሓምዳይ ተከዓ ናይ ሱዳን ሚሊተሪ ካምፕ እዩ just ከዘ ተሻገርካ ትረኸባ ንእሽቶ ከተማ አው ማዓት ከዓደቁ ጎንደር ዝፈልጦም ተምሃሮ ዝነበሩ ካርቱም ከዶ እንረኸባለን አቡ ክንራኸብ ከለና እቲ ናይ ሑመራ ወረዳ ማሕዳሪ ጸጋብ ዘልከኻ ናብ ሓምዳይ ትመጽዩ ናብ ሓምዳይ ዝመጸንታ እዩ ናይ ደቡብ ሱዳን ወታደራት ናብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣሲሮም ጽዩስ ንሱዳን መንግስቲ ከረክብ እዩ ንሱ ከዓ ንዓና ክወስድ ያው ብናና ኢትዮጵያውያን እስረኛታት እንተልዮም ክወስድ ይቅይር ይወስድ ይመጽዩ ሕጂ ተዓ ንእሽቶ አጉዶ ሻሂ ገለሰር ሓደ ትግራዋይ ነይሩ ኣብ እንዳ ሰተና ኸለና ጸጋው ቲ ከደፍ ይብል መጽዩ ተመልገታ ቲ ሰብአይቲ ንባዕል ሻሂ እዚ ወረዳ ማሕደር ይትፈልጠ ዲኻ ኢልኒ ወፈልጠ ኢሉ ኣይተንክፈካኒ ኣነ ከለኹ እዚ ኢልኒ ሽመይ ጽዋዓኒ ሰሚዑ ሒዝኒ ናበይ ኸይዳሎ ናብ ሓደ ሸማኔ ንዓናይ ሰብ ከፋልጠካ ኢሉ ሒዝኒ ኸይዳሎ ነቶም ካልኦት ቆልዑ ናይ ሱዳን ወታደር መጽዩ ናብ ሱዳን እስር ቤት ወሲድዎም ክምለሱ እኮ እዩ ሕጂ ወሲዱ ነቲ ሰብዓይ ሸማኔ ከፋልጠኒ ከሎት እዚ ጋሻ እዩ ወዲ ዓድና እዩ መጽዩ ዘሎ ገለመለ ንዓኻ ክፋልጠካ ኢሉ ለካ ትወዲ ናይ TPLF ካድረ እዩ ናይ TPLF ትሸማኔ ወአነ እቶ ክብል ከለኹ ካብቲ ጉድጓድ ምሻሎ ሸማ ካብኡ ሽጉጥ ኣውጽኦም ዚ ኣቕሚጥዋ ኣይኣመነንን መስለኒ ንሓራይ ነጊረዮ ከም ዝመጻኹ ሒዝኒ ኸይዱ እሺ ሒዝኒ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ወሲድኒ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ተኸድና እቲ ጸጋው ምስቶም ፖሊሳት ይዘራረበሎ ኣነ ምጽልኩም ኣለኹ እዚኦም ሰባት ደቡብ ሱዳን ሳቱም እዚኦም ሃቡኒ እንዳበል ይከዛረብ ከሎ ካብ ካርቱም ሓደ ሻለቃ ዲዮ ኮሎኔል ወታደራት ሒዙ ነቶም ቅድሚ ጸጋው ምምጽኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ደቡብ ሱዳን እስረኛታት ንኸወስድ ይመጻሉ መጽዩ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ይዓርፋሉ ኣነ ምስቲ ሸማኔ ሰብዓይ እየ ዘለኹ ታ መኪና ክትመጽእ ከላን ንሕና ኣብኡ ክንበጽሕ ከላን ሓደ ወሪድ ሻለቃ ምስያቶም ክዛረብ ከሎ እቲ ጸጋው ምስቶም ፖሊሳት ክጨቃጭ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብዓይ ዚሉ ወነዚኣቶም ዘም ኢትዮጵያውያናት ክንወስዶም ገለመለ ይብሉ እዚ እኮ ሱዳን እዩ ኢትዮጵያ እኮ ይኹነን ኣይትወስዶም ክውፃ ኢሉ ኣባረዎ መን ይዘባሩ ዘሎ ቱ ናይ ሱዳን ሻለቃ ዝመጸ እስረኛ ክወስድ ዝመጸ ንዓና ጽሒኑ መኪና ምሳይ ክትኸዱ ኢኹም ኢሉ ሒዙና ገዳርፍ ከድና ኣብ ገዳርፍ ሓደ 3 መዓልቲ ኣብቲ ናይ ሱዳን ካምፕ ናይ ወታደራት ካምፕ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይለ ኣብኡ ሰብ ስጋብ ትረክብ ምሳና ጽናሕ ኢሎም ብመዓልቲ 3 ናይ ሱዳን ፓውንድ ይሁኒ ተዓጻፊት ዓራት እውን ሂቦምኒ ኣብ ደገ ይሓድር ኮበርታ የድለይካ ሙቐት እዩ ግን ሓንቲ ክዳን እያ ዘላ መቸም ጨና ናይታ ክዳን ሕጂ ኮለል ክብል ከለኹ ምሸት ኣብቲ ሓጃ ባርዳ ዝብል ወሎ ዝሰትይዎ ዝሑል ነገር ምሸት ክመስል ከሎ ይወጽኡ ኩሉ ዝሑል ክብል ከሎ ነው ወጽኦም ጁስ ናይ ሎሚን ይኹን ናይ ባናና ይኹን ናይ ገለ ይኹን ክሰትዩ ከሎ ኣነ እውን ክሰት ኢለ 3 ጀንያን ምሻላኒ ኣባ ሒዘ ከም ሂበይ ምሽ ዓረብኛ ኣምዛረው ኣነ I don't know a word of Arabic ተቀላላ ኣው ኮል ሲብል ከለኹ ሓደ ወዲስ ተጠማጢሙስ ከምዚ ኣይኮለኒ ይኮለኒ ለማንታይ ሰብኣይ እዚ እንዳልኩ ኣነ እንደፈራሁ ከል ናብዚ ኸይድ ከሎ ገጻይ ቀይር ንሓራይ ጸውዕኒ ምቀሽ ምልከታኒ ኣብ ዲ ዘመን ናይ ግብርና ሚኒስተር ናይ ከብት ሓኪም ዝነበረ እዩ ኣይሙ ተፋሊጥና ሒዝኒ ናብ ይኳ ኻሊ ታሪክ እዩ ክልተ ዕሩኽተ ከዓ ቅድመይ ዝመጹ ናይ አውራጃ ስራ አስኪያጃት ዝነበሩ ኣብ ጎንደር ኣብ ገዳርፍ ናይ ሬፊጂ ካምፕ ኣብኡ ኣለዉ
ሒዝኒ ኸይዱ ነው ምስኣቶም ፋሊጥኒ ወሳዋቶም ከዓ እንኳዕ ደሓን መጻ ኸይለን ተቐቢሎምኒ ናብዚ ስካብ ዝመጽእ ምስኣቶም ጸኒሐ ማለት እዩ ገርም እዩ ግን ትጉዕዞ ማለት ንምንታይ ብድፍረት ደፋሪኻ ማለት ካብ አዲስ አበባ መላኩ ተፈራ ዘሎ ከተማ ሰመልስካ ምምጻኻ ንባሉ ዋ ምኽንያት አለን እኮ ነው ኸይድ ከለሁ ትይለፈይ እንታይ እዩ ዝብል ጎንደር ሊያስረክብ أو مش كركوك يوم كابتر حبارني سلزة أمني تورقت أوكي تم زفلتوني سبعة رخيم من التزخون نيرا ما عصرنا نيرا قن أنا قاعد قندر عايزور كوني أبتا بلوكوت بهالبوتالا نايس عنت مكينة زعرف ولا حنتقر شيء أتخفل أنا تعرت حنتقر شيء ندخفل كيو كثري دك يسوي علم شات واتس so كاب السودان كنت أنا حاملتي في السودان almost 2 years old 2 years كاب السودان كمل نبي بتصحى السودان كاب قدارف كعا صبوا أنا برا أنا مهر نيرة قدارف JVA زبال نيرو نا American company refugees مريضو كاب refugee camps نا أمريكا زوسد حدهم السودان aid زبال نيرو ناي قدارف ناي سدتنيا تات تمرت بيتات اللوا ببوبوتو إريتراويان إثيوبيان زلون شو منتدين شعات اللوا نابو السودان aidون سويدش زم حد ذروهم أو نايتون تمرت بيتات حلافي غيرهم قطيروني I was getting a good money amazing okay JVA شو عتميت US دولار سيبنا نيري it's a lot of money شو يعطمون كم المسلول بتلس زندات جن انت ينيرو it's not your money نتكا جنزبا يكون حبشا زلو سدتنيا حدا جبي ده كاره نسخان ايفر فود كميتي تخون تحدا ناي جنزب كميتي خون لذي whatever you get شركه غير كاخت عم تقول صبق تعشميني ليلي يا بزح السبات كم يقولوا ما السودان زنبروا يا صبق زخونه تعشمو خمس نبره يا اذا سو اب السودان كاب السودان قطتا نابي وصخا كينيا نيركادو كركون الجنينه زبهال بوتا مسيو ان كسرح قيده نيره أبي يا سودان وشتري تشادن واب سودان أب تشاد بورد تشاد سودان بوردر يو that's very hot and very تعيشم تملي سمسه so كاب سودان ناب كندا خمسة كاب سودان ناب كندا يمسه سو كندا بيونيسار جروب بحسابات I think كندا أستراليا أنا بسلستيو US MCS JVA تم overseas select زجورون زنبرون مساعتهم سرح سل زنبركو أمريكاون تقبلهم نيوم سبونسرون نيرهم نيوم أمريكاوين أوكي أسترالياون تقبلهم نيوم كنداون تقبلوني I have no idea أن من تا كندا خمس مرات كنتم كلتم قديفة ناب كندا مسا كلهم عرفت حج أمريكا أمد الله نبي أبي كتما ستل غير فانكوفر فانكوفر هذا ساعة معاس جزء ثاني خاوم كلتا عامت ثاني نايم فانكوفر إكسبو تعيش مسجاب زجبر هذا عامت أبي UBC تماهير نيرة لحراي صراحة سينا بربعة قرش كواز قصرنا سباير خبنا بربعة قرش انت سحني نيرو ماكدونالد قصرنا نيرو شعابنا زين بتورنتو مسي هذا عركيز فلتو نيرو مسو فابريكا تقصيرة مالتي سايك حتى كأنه what was that نازم I did some research هنا فابريكا I mean خمي أنا ذي صراحة هو صراحة إلا I think كم زقول هنا يا تفابريكا تي زعرف النودي تعدل إيشمو رومو أيو كاب سودان جميرة يسفلتو أب فانكوفر بحنسابين عنيرنا سبيتون إريتراويتيا سلزي نقرارب نيرنا مسو أبزي مساخون أبغوزو يعرفه أوكي حجون السوابي يسرح نيرو أفتي كوينسوي ماشين برودكتس بحال نيرو نا إيركرافت بارتس بروديوس قبري نيرو مالتي نسوي يسرح سلزنا ورا حيزون نخيدو أو تغطيرا مالتي وسرح سجميرة amazing بزح سريخة أو صنيخة يا مع سيزي وين وزي 87 88 89 راتو نابي قد موسيقى كذا of course قدمي ندقها مفلاتين عخا يزفلت I didn't know ناي عرفت يا أبو مخانكا دحاري يزفلت نابي أبي نراخب تزيم culture link يا host program أنا high school داتا ماركو يا شعوية كفتو فابريكا خلوه انت يكون كثري مهاري ليتي يسرح حجي ليتي سريحنا سريحة متصخ له رومينغ هاوس نيرانو دفرين اند دانداس
after intersection church مش الله هو after church قلنا نروح أنت جزا 2 o'clock in the morning كل ما تسأل قعدت قبل كل وقت جزا حاول تقعد إلى ثاني حدا okay so where to go so after coffee shop نرا أو حديرة جزا تدلو خاء جنزة يولين first man second man خرايم سو يوم زولو نبتوع عركي خاء نبتني روم عركي خاء خي كير كعام السبيتون ده تبعسو أنا مكرر بس لازم نوركوا خيد هيدلو قلنا باتهم أبي خيد هاي بارك okay هاي بارك حدا تمساي تخاريز نور حدا صعدا نيرو قلت أنا بهاي بارك كنا سلسلة سمونا هاي بارك حديرنا we were homeless for 3 weeks right on the park أب هاي بارك هاي بارك area 2 ذكرها كمان تا area summer dinero هو summer dinero يا مركرم تيتغلون first and second month rent خنكفل سلزي كالنا هنا حجي رخيبهم ناي تمساي يسرحوا فابريكا حدا إريتراوي نيرو مسانا السرح رخيبني نجير ونتي حلافي نايت فابريكا عبيت أفي يوم زولو زلو فضوني نير سبعة ميس جيرا يفلتني أخبر كارت عم تسمع ده برد يمسع قلي يمسع ميس جيرا that's my life اللي هو تاجنزا أوكي أنا قاعد بسرعة قلدي يفلت عبيت أفي نبي خيد سوالم 5 مليون حيزن خيدو تاعون كايلني كم زين first month last month خفلو سينه ني transportation جنزة بيولين مو مقنعتي زي ما صحوا إلى زي تنقرن نعي إلني حمش لم يتغشيه مني بلكي جزاد اللمو كبكاء إلني جزا خد اللي خلاه ما نركب أب أبتاع جزاز نمر تفلت أحد تمصون مشيناركم مسلك أي تعرفوا لازم yeah busy west Park Lawn and Berry Road yeah apartment نجى yeah after apartment أبغى تجزاز نصار خيبة ماشي حجي عتيه كرهله سبعي قط نيرو ككاريات رومسي تاب 2 bedroom فيكسي جبر نيرو أبدي أقوى رئيه جوش مخانو رئيه حجي كاري ديز جزاي لا يوي كاري لني رئني ما نشوم كايلني نجيريو هاي لسلاسة لني وي لا يو لا أنت أيو هاي ما نتكايلني جوش يعني جوش ندينسو جوش لا يو بق أذا قد ذي أنا تكايا تويلني أتيبا I was paying $347 yeah sure أمان ركاش نيرو نحن عن تايلني كله كخلو خفت تزيب الكاخ عقدي لأنه نت سوبر انتندانت نجيروا مبزحته يجزي أي خفل النيرة مالتي amazing so yeah دحريو well 93 you know مجمرة نفالت by the way of cultural link voluntary قبل نيرة I think grade 10 هلا خدي grade 10 أنا من يازن برا سيسيليا كيمي الدايركتور زنورت أنا وقت متى زي ريكا حبشة أنا I think he's from your country قال بتعميم they I'm sure شعو أو عبي establishment تاشم respect ينيرو من عخانا talk to him he's from your country قال لي يلومني لحرة سلام لكان صادق يتستوسن نتطورنا ناوز مجمرة زرع أخوات دحريو دحر خلت 3 عامات مسني سام مسني بيني خعارق تخوينا لحساوى إنه I know your dad I know him somewhere قال لي يوم على أنا كمي so ده نفتي وانا خناتونينا ك CCBT وكا بتي بتجني تاينا خنولو CCBT بمحرنيا أنا نسولته بمحرنيا يسك أي سلاباوتش يزباله نو بإنجليزية خا torture victims or survivors of torture yeah tell me about CCBT معاس خمي نابزي organization أتيخا كندي عمت دايركت غير كايو مياتهم it's a big عبي organization يو أبز عادي it's known بزحات سبات هيوت كأير زغير كالو بتناد كاليدرشيب بزحات سبات نحنا كابتفلالي إنتنا كابتفلالي عالم زمسو سبات ونايب أبزي organization بزح benefit رخيبنا قد how did you get in خميل كأخابز organization كتمرحو خميل كأزمير كايوسكي مجمر يعني تمهاري كله مهار كله أب يورك يونيفرسيتي فولنتير قبر نيرنا أبوه أب كالتشر لينك ندسرحه أو أون فولنتير قبر نير
Saturdays and Sundays ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቲ ምህሩ ስለዝነበሩ refugees ኣብ ኸይደ ታሽሙ ገብር ነይራ ማለት እዩ ኣብ ካልቸር ሊንክ ናይ መጀመርያ ካብ ፋብሪካ ወጽእ ዝኣተወ ስራሕ ንሳያ ቅድሚ ካልቸር ሊንክ ኣብ ቻይና ታውን ደርሆ ቀንጢጠ ሰሙንዲ ገለ ዝኸውን you know skinning the chicken and I didn't like it because it smells and it was not paying good if you حراي culture link እንዳሃለኹ ኣነ እኔ መጀመርያ ሰራሕተኛ ወናይ culture link ዝተቆጸረፍታ culture ክጅመር ከሎ ሓድሽ ይነሩ ኣብ CCVT ውን volunteer program ስለዝነበረው advertise ይገብሩ ሓንቲ volunteer ዝነበረ ሰቤቲ ሪዛይን ስለዝገበረት ነታ ፖዚሽን advertise ይገብሩ apply ገይራ ባይቀበሉን ጸኒሑ እዩ ነሩ UCCVT ወቅድመ 77 ይስተዋወመ ኦኬ legally ዝኾነ ብ83 እዩ ግን 77 በዘይ ላይሰንስ በዘይ ገታሽም recognition ይሰርሑ ነይሩ ቀደም ዓቢ ኦርጋናይዜሽን እዩ the second oldest ካብ ዓለም ማለት እዩ ካብ ዓለም and the first in North America wow አጀ ያው ተቀቢሎምኒ ናይ volunteer coordinator ኮይነ 4 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ 4 ዓመት መስራሑ ታ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ዝነበረት ሪዛይን ተገብር አና አፕላይ ገይረ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ገይሮም ብ94 ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ገይሮም ታሽሙ መሪጾም ማለት እዩ ሕጂ ካብተ ዳይሬክተር ናብ ዳይሬክተርነት ካቲኻ ኖ volunteer coordinator 4 ዓመት ሰሪሐ ኦኬ ካው ታሰቤት ምስ ሪዛይን ምስ ገበራት ኢንተርቪው አፕላይ ገይረ through the interview process ከይደ ንሓራይ ተቀቢሎምኒ ስራ ስኪያጅ ገይሮም ብ94 ተቀቢሎምኒ ማለት እዩ that's the time ነቢንያም ዝመጽሉ ግዜ እዩ ነይሩ መጽኸሎም ንሳቶም ሓደሽቲ አነ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ኮይነ ነይረ ሻዓት ዛንተ interesting so CCVT እስኪ ንሽተይ ብዛዕባ CCVT ተመልከትናውን ክፈልጥዎ ቲ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ማግኔቲክ እንደና ዓቢ ትሰርሖ ስራሕትታት ናይ ነተመልከትና ክፈልጥዎ እስኪ ብዛዕባ እዚ ቲ ኦርጋናይዜሽን CCVT መጀመሪያ ከጅመር ከሎ ናይ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አፊሊየትድ ዝኾኑ ርክክብ ዝነበሮም ዶክተራት ሳይኪያትሪስት and psychologists ምስ አምነስቲ ሜዲካል አክሽን ግሩፕ ዝባሃል ነይሩ ንሳቶም የመቋቋሞም ብ77 እጅ ቁሩብ ሰባት ካብ ቺሊ ሳውዝ አሜሪካ ካብ ኢራን ሪፊጂስ ይመጹ ስለዝነበሩ ንሕክምና ንሳቶም ክሪእዎም ከለውስ ካብቶም ካልኦት ሪፊጂስ ዝተፈለየ ሕማም ትራውማ ነይርዎም ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ እንታይ Canadian Center for Investigation and Prevention of Torture ኢሎም ኦርጋናይዜሽን አቋቋሙ ማለት እዩ ብ77 ከም አቋቋሞም ኣብ ሜጀር ስትሪት ሳይኪያትሪስት እዮም ነይሮም ዞም ሰባት ትሪትመንትን ቋንቋን ከመሃሩ ነቶም ሬፊጂ ኦርጋናይዝ ገብሩለን ነይሮም ማለት እዩ ሽዑን ዶክመንቴሽን ሬፊጂ ክሌም ገብሩ ከለውሲ ሳፖርቲንግ ዶክመንት ስለዘድልዮም ቶም ሳይኪያትሪስት አሰስ ገይሮም ሳፖርቲንግ ዶክመንት ይቦም ኣብ አርቢ ይቀበሉ ከሎ ይቀበሉዎም ማለት ክሬዲቢሊቲ ያለው ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ከም እዩ ተጀሚሩ ብ83 legally incorporated ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ legally incorporated ኮን ከሎ it was the second oldest center in the world ካብ ዓለም ክልተ ሰንተር የነይረን ሽዑ ሓንቲ ደንማርክ ኮፐንሃገን ዘላ IRCT ትባሃል IRC ካልአይቲ እዚኣ 82 ናይ ደንማርክ ኮፐንሃገን ዘላ ተቋቂማ ሌጋል ታሽሙ ረኺባ ማለት እዩ እዚኣቶም 83 ሌጋል ታሽሙ ስታተስ ረኺቦም ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሮም ክልቲኦም ጥራዮም ነይሮም ሕጂ ከም 130 ንላዕሊ ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽንስ ግሎባል ያለው ማለት እዩ ሕጂ ትናህና ስራሕ እንታይ እዩ the same kind of ሓደ ዓይነት CCVT ስራሕ ማለት ከም አካባቢ ይፈላለ እዩ ከም አካባቢ ይፈላለ ማለት እንታይ እዩ ኣብ አፍሪካ ዘሎን ኣብዚ ዘሎን ሓደ ኸውን አይክእልን እዩ ብዙሕ ሳይኪያትሪስት ያለው ቦታ ኩሉ አይክእልን እዩ IRB Immigration and Refugee Board አይሁሉ ንኸውን ይኽእል እዩ
ግን UNHCR advocate ከገብሩ ከሎ UNHCR select ከገብር ከሎ ቶም centers support ይገብሩ ማለት እዩ support letters ከለመለ ይወም ማለት እዩ treatment ውን ይወም ማለት እዩ ራይቶም ውን ክሕለወሎም ይገብሩ እዮም ማለት እዩ ቅድመ ምምጾም ዲ ናብዚ ምስ መጾም ቅድመ ምምጾም ኣብቲ ዘለዎ refugee camps ኦኬ አጂ ናህና እንታይ affiliations አለና legal committee አለና ናይ lawyers ጥራይ ዘለዎ ቶም lawyers ብዛዕባ immigration related ዝኾነ ነገር consultation ዝቡና እዩ ከለና ከለው ንዓቶም ንጥቀመውሎም ማለት እዩ advocate ክንገብር ከለና medical network ሕክምና ንዘድልዮም mental health problem ንዘለዎም ይሕግዙና ማለት እዩ እዚኣቶም family doctors and psychiatrists and psychotherapists እዮም they are affiliated to the organization freely on ሰርሑ ምሳሌ ኣብቲ ፕራክቲሶም ከም ታሽም ከም ፕራክቲሶም ከም ኤክስፐርቲዝ ንሲሲቢቲ ሓደ መዓልቲ ረቡዕ ክላይንት ላኣኹ ይብሉና ረቡዕ ንቐሎ ማለት እዩ ስታፍ ትሬኒንግ ክንደልኸና ከዓ ንፅውዖም ስታፍ ውን ትሬኒንግ ገብርና ማለት እዩ እቲ ዶክመንቴሽን ዝብዎ ከዓ ቀጥታ ናብ IR ናብቲ ሎየር እዩ ዝለኣኽ እቲ ናይቲ ረፊጂ ሎየር ዶክመንቴሽን ይደሊ እየ ይብል ናባና ይሰዶ ማለት እዩ ንሕና ኣሰስ ንገብሮ ቶም ካውንስለርስ ኣብ ሲሲቢቲ ዘለዎ ኣሰስ ይገብርዎ medical documentation እንድሕር ዘድልዮ ኮይኑ either psychiatric or family physician or psychotherapy ናብ psychotherapist referred ይኸውን ማለት እዩ እቲ ሪፖርት ናባና ይመጽእ ወይ ቀጥታ ናብቲ ሎየር ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ሎየር ንሱ ሒዙ support ኣለኒ እዚ ሰብኣይ እዚ torture survivor እዩ ክምለስ ኣይክእልን ዓዲሉ ያቅርብ ይቀበልዎ ማለት እዩ our success rate is about 94% ሕጂ ቁሩብ ወሪድሎ is around 85-87% na very በጣም credible ዝኾነ organization globally ዝተፈልጠ እዩ that's amazing ሕዚ በጣም እቲ ናትካ ተመክሮውን አቲ ሚስት ኦርጋናይዜሽን ፐርፌክት አሹ ምክንያቱም እስካሁን በቲ ሲስተም በቲ ቶርች በብዙሕ መከራ ሓሊፍካ እና ከምዚ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ባዕሉ ዳይሬክተር ኮንካ ታሹ መባሉ I think በጣም ትርድኦ ኢኻ ንዓይውን ትሪትመንት ረኺበም ታኻውን ትሪትመንት ረኺበ ከይ ሓሰብኮ ወሲ ኢንዳይሬክት ያው እንዳሰራሑ now Ali rehabilitate ገረ ማለት I was able to deal with nothing now Ali trauma I was able to deal with it I think it has helped me so خبز ከባቢና ብዙሕ ሰብ ዶ ተጠቅ ናይዚ ኦርጋናይዜሽን ዚ ሰርቪስ ይወስዶ ካብ 130 ዓዲ refugees service هنا every year 30 عادي okay on average on a yearly بعامت مالتي 3500 سبعة نحجز مالتي واو بتعمي بزح حسبي يا ان بتعمي خندي برانش له أربعة لنا أربعة we have a staff of 40 to 40 كلتن سرحتنا هنا لنا within Ontario or is all over Canada حجي after COVID outside of Ontario مقبل جميرنا لنا it's easier to provide support it's easier to provide the كل كتمات هذا service تدليوس كم يجرك منتا expand يكونه قدام أي نقرتنا هنا mandate كلتا إيو هذا direct service إيو نتام refugees تقاليها awareness مفتار مالتيو حجي نحنا تراي كنا refugee نحجز allow organizations refugees حجزوا organizations sorry refugees حجزوا قالوا organizations على نخلهم كعا نحنا كنحجزهم عين خلنا سلازي referral نقبر ندحر كوينا نتوم staff train كنقبروا مالنا مالتيو سلازي training هبينا مالتيو هجميني organizations نحنا نقبروا مقبار جميرنا الله مالتيو تي psychiatric support and clinical support يم زي ولا منبر بزعبة torture survivors يم specialize زي قبروا منبر مناتهم كله immigrants لازم قبلوا specialize زي قبروا منبر بتيزن هو مزلنا training service هو مالله مالتيو ندحر زي أقم كينو خا نبانا يدو refer قبروا نحنا خا نحجزهم مالتيو ندحر COVID I think Zoom مسمته more or less nationally consultation نبينا nationally when individuals support نبينا مالتي
well ብጣዕሚ ናይ CCBT ተሞክሮኻ ብጣዕሚ it's amazing ኣነ እውን ብተፈላለየ መንገዲ ብዙሓት ኒው ካሜራት ኣሕዋትና ረክብ እየና በተለይ ከዓ ብዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብቲ ከቢድ ናይ ዝብና ጭንቂ ትግራይ ጀኖሳይድ ውናይ ብዓዝ ኻል ዓቢ ኮንትሪቢሽን ከም ዝነበሮ ፈልጥ እየ CCBT ና ብዛዕባ ናቦቲ ነቲ ዝገበርካዮ ብሽምካን ብሽምቲ ኦርጋናይዜሽን ግን ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይን ከም ሓደ ሂውመን እውን ከምስግነካ ደሊ ናይ ብሓቂ ይብዳን marvelous ዝኾነ ስራሕ በቲ ኦርጋናይዜሽን ዝስራሕ ዘሎ ሕጂ ውናይ I know you still you haven't I don't think the retirement gonna I'm thinking about it. You still look young, I'm thinking about it. It's too much. It's but you look young. I know ብዙሕ ነገር offer ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱም you're healthy, you look great እና ወስ በዘጋጣሚ خمس ግን ስለ ዝደለኹ እየ ያጽልና let's go family family ክባል ከሎ ኣነ I'm a good friend with ሙስጠቃ Miss Summer and Miss Benin, we know each other way back. So family كالكلخو تحد نحنا نحاسبو زي بودكاست تيناتكا بعلوز خالتي expertي تيناتكا تمكرنا هي وتقعزو كم زلو خوينو بخالي وقن كان كالي success لك مالت raising تعمي successful زغون قلعت دك raise مقوار كعازو خا تيناتكا كمبو خانز أبي value والني مالتي بناتهم I know أبي بوتا بسيهم كم زلوا they run successful business run يقبروا عبيتي organization أثيم سرحنا مجمرة خندي دك خندي يوم and خمي تي تعبابيا and تي نايدك خا success تي ناتكاوناي كمبو contribution عبي ስለዝኾነ የዘል ዕለልካ ዘለውና let's just talk about family I know you have 4 boys 2 girls your daughters actually got accepted to law school congratulations on that እስኪ ብዛዕባ እስኪ ነለል ቶም 4 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወለዱ እዮም ከም ናይ መጀመርያ ሰበይተይ ማለት እዩ ኣነ ናብዚ ክመጽእ ከለኹ በይነ እየ መጽእ دحرة نعاتهم سبونسر كيريهم مساخت متصل سلا زي دليت نعاتهم ترايم سيوم مالتي مجمريا سبونسر قبرهم كله كلهم بحنساوي سبونسر كيريهم نيره دحرة يجن تي فايل تفيو مساون كتمتصل سلا زي دليت تفايل ملسي ما هاب كلي أهابتهم نايروبي زلوا تم عرقتها بدي سابا زلوا متابت تجاقوا فتصم I think قدامي نجر economic situation حماق سلزنبرة كاب سرح كتوص أي كالة كتكيد أي كالة I think كاليس أجمعون على واحد كتبص سلزيد اللي تايكونن كن دك أخذول وعلى sacrifice غير عملتي كنا بصراحة ما مريان إيرانو جينا بزي مجمريا سمرن تم تفايل مستعصوا خلاين دجنا سبونسر غيره سمرن بنيامن مجمريا مسيم كناتهم عدميهم دعابي سلزخيد ساعتهم 19 دحر مص مليوم خمص أي كلهم لازم نخلطيهم سبونسر غيره هذا لوير عركي لني نسو حاجزني مصيهم قلتيهم أنا باتشلر يعني رشعوا أبتا جزء مجمراتهم جوش سواي أبا عيناتنا I think they were really committed عبيهم بينام عصرت خلط عصرت حدا عمتي يرشعوا نيش تينير قلتيهم they were very smart تي ريبورت كاردوم كريو كله قوابي تبي أزم صور ريبورت كارد top of the class يوم نيرا جاوزي مسيامون أي شجرهم لذي تمرت أنا زجبر كنت أي شلتر هي يوم زبل لعب زاب دم زي ونصبوا عينا برنشعو تازكال الخواز بالعو أنا زبل عاي بالعو أنا زخدونه يخدونه that's it تسترفنا يوعلمنا I didn't have time نعاتهم تمرت يد خيركم كرفيو من يروم يدعو definitely 10 o'clock كرفيو قال ما لا نيرو sometimes respect يقولوا sometimes respect يقولوا they were very disciplined kid they were really أنا فرح زنور كوسي
ምስ ዘይዝኾኑ ሰባት ተራኺቦም ሲ ቲ ናቶም ሕልሚ ቲ ሳክሰሶም ሲ ዲሬይል ከይከውን ይፈርሕ ዝነበርኩ ግን ኣብ ገዛ መጽዮም ስርሖም ሰሪሖም ሆምወርኮም ወዲኦም ገለገይሮም ከም ድላዮም ምዃን ምስ ጀመሩ ሆምወርኮም ከይሰርሑ ካብ ትምህርት ቤት ከየጉደሉ እንድሕር ትምህርቶም በደንብ ዝከታተሉ ኮይኖም they can relax. That was not a problem. ክልቲኦም they were really successful. ሰመራ ማክማስተር ከይዱ ማቴማቲክስ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ወዲው ኦነርስ እዩ ተመረቁ ቢኒያም ወን ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሂሩ ኔትወርኪንግ and ኮምፒውተር ሳይንስ ይም ተማሂሩ ክልቲኦም ናብ ካልጋሪ ከይዱ ሰመራ ካልጋሪ ከይዱ መጀመሪያ ሰመራ ካልጋሪ መስከዳ ሓንተይ ሓበሻ ኣብ ናይ መንግስት መስሪያ ቤት ተሰርሕ ረኺቡ ንሳብ ኣብ ጤና ጥበቃ ናይ ኣልበርታ ሄልት ኣብኡ ተቆፂሩ ስጋብ ሕጂው ነው ይሰራሐሉ ማለት እዩ more or less like ከም ዲሬክተር ከም ሊደርሺፕ ታሽም ሮዲ ዘለዎ ሽድሽተም ሸውዓት ሰባቱን ድሕቲኡ ንዑ ሪፖርት ዝገብሩ strictly data collection data analysis ቢኒያም ከም ትፈልጦ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ታሽም ኣለዎ ብዙሕ ሰራሕተኛ ታተለዎ he is successful ሰመረ ሰለስተ ቆልዑ ወሊድሎ ቢኒያም ክልተ ኣለዎ ዳሕራይቶም ካልኦት ክልተ ከዓምጺና እዮም ኦኬ ተሕጅት ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊስሎ ክልተ ቆልዑ ወሊድሎ ኢትዮጵያ ይዘሎ ኦኬ ተሓደ ብዚ ኣሎ ሳይኪያትሪክ ነርስ ኮይኑ ኣብ ካልጋሪ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ successful as well as so ኩሎም ተናና እሽቶ ብዚ ዝተወለዳ እየን تعبايون honor student تمرقة كاب شريديان college accounting يا ذا سمعت حجي أب ناي تم قليا مخاين حيزم قف حاسين ذكو مشالو يا حاسين ميل تجيرهم قالوا شو له it's an international company عوي corporation أبتو corporation أبو حجي نايفرس metals حلاف خوينا تسرع مالتي حجي مس هيدرو مس زم ماكينة تعشمو سرحو ساعاتهم ميتالس مشالو سكراب ميتالس قال ما لازم ساعة يا خيدات قمتلهم تشت كاباتهم تجزئو نحري ساعتهم كعنا بكالي كامباني الجوما ستيل ناي هاملتون مبزحت موبايل يا موبايل ناخذ تسرح هذا شيء has a good very good paying job she is happy she is married amazing تاني اشتي كلتين قاع they were really very good students قاع تاني اشتي قاع تاب رايرسون از تي ام يو تورونتو متروبوليتان يونيفرسيتي سوسيولوجي كريمينولوجي تمرقه اونرز حج على سكول قاتيلا لو سكول تقبلهم والو شي نايس 3 عامات فول سكولارشيب يوم والو so one of the 5 scholarships تمرزو one of the 5 people she is one of the 5 so this 3 years that's amazing scholarship أنا عدايب اللين مالتي so that's why I said earlier you know we were worried at least you know I know that brothers كالحجز أينا ساعة حدا كوانا lawyer يكون زبل تأشمو discussion غيرنا أنا بناي بيت سب مسايد فولت نمبر أنا تزراري من أنا scholarship مسرخبت نقول لحنا ناس أوصي أهلنا مالتيو سلازي حجي سبتمبر كتجمريا مالتيو توم بانك خاعات يونيفرسيتي خاعة جنزة من الحردية سقع up to $150,000 لقى حنا كنا الزجاجيل كينا يلوم والله لقى حيدا ليني إلى اللنسا. It's amazing. بتعمي you're blessed man. Yeah, I'm blessed. Absolutely. عبي نجر أنا as a father, you know, father of 2 young girls. بتعمي بقى خستايز جبرني is بناتهم حدا السب successful زقمتي لذا من نايدكو. Yes. At the end of the day تايز ندوم مسحف الدسالو جزء بسرعة خابس عدي خابز مرح جزء بسرعة زمرح is more زبل تفرزي بزحزي ترددنا قلت خايبدني قلت بتعمي تحزن تا يزريو yes you have 2 boys relatively عبيلهم مسيهم እንደገና ብደንብ ከዓ በሰሊሎም ዝመጹ እንደቀ ኣለውኻ እና ብዙሓት ወሊድን ዝዓበያ ደቅና
እዚኦም ሰለስቲኦም ተፈላለየ ስቴፕ ዘለዎ መፅኦም ብጣዕሚ ሰክሰስፉል ዝኾነ ህይወት መርሑ what is the secret እንታይ እዩ ትናትካ ምክንያቱም ንኻልኦት ከማና ዝበለ young parents ዝኾንና እውን ትምህርቲ ክኾነና consistency I think consistency and guidance እዩ okay ብዕልፊ ካብ ኣብዚን ዝተወለዱ a different kind of ሓገዝ እዩ ዘድልዮም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ግን ኤክስፔክቴሽኖም ሃይ ስለ ዝኾነ ቲ ኤክስፔክቴሽኖም ሚት እንድሕር ዘይገይሩ they rebel okay ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ኢትዮጵያውን ትምህርቶም ዘቋርፁ ስራሕ ዝሓዙ ስለዚ እንታይ እዮም ዝደልዩሲ ሞቲቬሽን እዩ ጥራይ I treat them like my friends I'm serious I'm strict መጀመርያ ከኣትዉ ከለዉ ብዛ ዓዲ ድሕሪ ሰሙን ድዩ 2 ሰሙን ዝነገርኩም ዌልፌር ዝበሃል ነገር ከይተኣትዉ ኢለ ዝብልኩም ፒናት ባተርን ባንን እንዳበላዕና እውን ተኣሽሙ ክንገብር ኢና እምበር ዌልፌር ዝበሃል ነገር ከይተኣትዉ ኢለ መጀመርያ ኢንዶክትሪኔት ዝገበርኩ ደጋጊመ ንቢንያም ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ደጋጊመ ዝነገርክዎም ንሱ እዩ ስለዚ ኢንካሬጅ ይገብሮም እየ ኣነ ብዙሕ ገንዘብ ኣይነበረንን ሽዑ ብዙሕ እውን ኣይኽፈልን ነይረ ሽዑ እታ ዘለሃኒ ግን ኣብ ገዛ እየ ዘጥፍዓ ኦኬዥናሊ ሽዑ ተኣሽሙ ሰቲ ነይረ ይወፅእ ነይረ ምስ ዕሩኸይ ምሳቶም ምስ መፅኹን ቁሩብ ተኣሽሙ ሪፍሬን ገይረ ማለት እዩ ኣብ ገዛ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ምስኣቶም እየ ዘሕልፎ ማለት እዩ ስለዚ ዘድልዮም ነገር ኣይጎደሎምን ብዝኽእሎ ማለት እዩ ኩሉ ተኣሽሙ ገይረሎም ክብል ኣይክእልን እየ ብዙሕ ጎዲልዎም እየ ኣይነው ግን they were determined successful ንኾኑ determined ስለ ዝነበሩ እዮም successful ዝኾኑ I think credit ንዓኣቶም ይኸቡ ክወሃቦም ዝግባእ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ብዙሕ በዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ ብገዛ የለኹን ኣነ ኣብ ትምህርቲ ቤት ከይዶም ክመፁ ከለዉ ኣነ ገዛ የለኹን ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ ሽዑ ከዓ ሓድሽ ኤግዚኪቲቭ ዲሬክተር ዝነበርኩ ስለዚ ኣብቲ ስራሕ እውን ምልምማድ ኣሎ ኣብቲ ስራሕ እውን ምሳኻ ልክዕ ዝነበሩ ሰባት ናቶም ሓላፊ ኮንካ ክትመፅእ ከለኻ ዝመፅእ ፀገም እውን ሽግር እውን ኣሎ ምስኣቶም ኮንካ ነቲ ናይ ቀደም ኤግዚኪቲቭ ዲሬክተር እዚኣ እኮ ከምዚ ትገብር ኣላ ከምዚ ትብል ነርካ ኢኻ ማለት እዩ didn't expect to be an executive director executive director ኮን ከለኻ ኣቶም ስታፍ ሲ ንሳዮም ኤክስፔክት እዮም ዝገብሩት ነገር ትሰርሑ ግን ከም ዘይከኣል ስለ ትፈልጦ ከዓ እቲ ሪሌሽንሽፕ ቢልድ ንምግባር ግዜ ይወስድ እዩ እንደገና it's completely ከም ተቀደም ተقلዶ ዝነበርካ ከም ተቀደም ሰብ ተሓሚዮ ዝነበርካ ኣይትገብርን ኢኻ ማለት እዩ you be refrained I had difficulty the first few years ካሙንን ኣይካሉን ግን I was strict የማን ፀጋም ኩሉ ናይ ፈቀድኩሎም to be honest ንሱ ተዘይገብር ነርካ ስጋብ ሕጂ ምፅራኽ ቀዳማይ I'm black okay ካልኣይ ከዓ ሰዓቶም ብሓንሳብ ተራ ሰራሕተኛ ኮይነ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ሰብዬ ኣብ ሓላፊን ክትመጥ ከለኻ ተቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ከም ተራ ሰራሕተኛ ክትገብር ኣይትኽእልን እቱ ዘለካ ለካ ሓላፊነት እውን ኣይፈቅደልካን እዩ it was not an easy thing ካልኣይ ነገር ከዓ ፀሊም ኮንካ ናይ መስሪያ ቤት ከምዚ ሕጂ ኣነ ዘለኹ መስሪያ ቤት ሓላፊ ምዃኑ ከዓ ዓብይ ሓላፊነት ኣለዎ መፅኦም ናብ መስሪያ ቤተይ ከመይ ጌርካ ረኺብካዮ ትስራሕ እዚ ንሕና ኣብዚ ብዙሕ ዓመት ተቐሚጥና ኣብዚ ተወሊድና ኣብዚ ዓብና ዘይረኸብና ከመይ ጌርካ ረኺብካዮ መፅኦም ኣብ ቅድመይ ዝዛረቡን ሰባት እውን ነይሮም ይሓቱኻ ኢንጌጅ ገይሮም of course ኣብ ቢሮይ መፅኦም so it was not an easy ካልኣይ ነገር ከዓ ትጸሊም ከዓሲ ጻዕዳ ጥራይ ኣይኮነን ኮ ዲስክሪሚኔት ዝገብር ትጸሊሙንሲ I don't know እንታይ ክብለካ ይመልሰካ እቲ inherited ዝኾነ learned ዝኾነ racism ምሻሎ ኣሎ ንሱ ጸሊም ከዚስ ንጻዕዳ ዲሬክተር ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ትሕቲ ጻዕዳ ዝሰርሕ ነቲ ጻዕዳ ዘይብልዎ ንዓይ ይብሉን እዮም ግን I was very strict I respect them بصراحة ግን ቀልድ የለን you can ask any staff ሙልጌታ በስራح ቀልድ የለን I don't care who that person is ስራው ክሰርሕ ኣለዎ ካሊ ነገር ካሊ I don't care ከሐም ኮሎ እንደሕር ሐሚም ይንገሩኒ ይሕመም ይደቀስ so ኢሎም ግን ክተርፉ አይክእሉን እዮም they need to tell that I'm sick ሐሚምካ ስራሕ ንዓዝ ለካ ሰብ የለን ናና ሰራሕተኛታት ሕጅኻ they are highly paid we don't hire people admin assistant حجي administration tip we don't hire people below $26 per hour
full benefits paid benefit try over $200,000 in ano you know so ta organization bizkhalato تحجز يا مالتي ناتي رول نسيو right ግን ta organization successful ክትኮን ካ ኩላና hand in glove ኮይና produce ክንገብራለና ማለት እዩ well I think that shows 30 ዓመት plus had a organization director ኮይንካ ታሹም you have exceptional quality leadership quality ስለዘለካዩ by the way ታንቶ ይዝበልካዩ in ጻዓዱ መጽኦም right on your face challenge you it's easy to engage when ጸሊም ኮይኑ ወይ ኮዳ አድኻ ኮይኑ ግን you don't know how to deal with that ማለት በቃ ከቢድ እዩ disappointment አለ እና አነ ታንሽተ ቢዝነስ ሪዮ ዝነበርኩ it's a long story ግን በቃ ከመ ሳቦታጅ ክገብሩኻ ዝኸድዎ ታሽሞ ስለዚያም ታይ በመሐርኛ አወክሽ ናኩሽ አይነት ነገር how do I deal with these people ከሙስ ከቢድ ጎጆታት ከምዘጋጠመካስ ሲለ ከቢድ you እንታይ መስለካ you get angry but it's a hot seat it's a hot you have to deflect everything I think you know as long as it is not physical there is nothing you could do as long as you are honest to yourself ባላኻውን ሐቀኛ እንዳልኩን አና ሕጂ I never take my sick days and vacations ሰብ ከልክልና አይኮናል እንድሕር ዘይ ሐሚስ እንታይ ገብረለው sick days ወስዶ that shows my commitment to the organization is there my leaders okay vacation I ወስድኒ እንድሕር ዘይ ደልዮ ኮይና more invest ዝገብሮ after organization ማለት እዩ ቶም ሓለፍቲ ቶም ሓለቕቶይ ከዓ ሓለቕቶይ ከዓ they know very well about that commitment ከም ዘለኒ ስለዝፈልጡ 110% support አለኒ ካብቶም ቦርድ ቶም ስታፉን ሕጅና እንዳለመድዎ መጽኦም አለው ሕጂ they are beginning to understand it ቀደማይ ነገር it's a privilege ንምስራሕ በተሕጂ ዘሎ ኹነታት ስራሕ የለን so to have a job is a privilege now ቀደም ከም ቀደም ተዝኸውን ነይሩ you can go look ካሊ ስራሕ ትረክብ ሕጂ የለን ስራሕ በሕልፊ this year the next 3 years is going to be very tough now we got will can do it's going to be very tough ቀጽለጋት ወልካዞ how do you see the current Canada in terms of economy politics because of what's happening and in the US and kemi trio ተስፋዘ ወካን the worries ገብረካ ነገራት in terms of the future of Canada kemi trio I think ከም ሓዳር የዝሪዮ አና ሓዳር እንዳራ ሓዳር ጸኒሕካ ብዙ ዓመት ክትፈላለ ከላha it's painful it's painful for the husband it's painful for the mother or for the wife as well it's the same ዚውን ሓደ ምኻው ማለት እዩ for many years for over I don't know how many years the US and Canada were the big trading partners in North America dependency ተፈጥሩ ማለት እዩ Canada produce to ገብሮ አሜሪካ ያትሸጦ okay we are 10% of the United States population አንተም ዝብሎ መሐሩሲ አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳሉ ምሽ ይብሉ ናይ አሜሪካ ኢኮኖሚ እንድሕር ደኺሙ ናይ ካናዳውን ኢኮኖሚውን ይደክም ማለት እዩ most of the factories are US owned population nasi market ድግፍ ዝኽእል አይኮነን whatever we produce ታብዚ produce ዝኾነ ክሽየጥ አለው ለዚህ ንሱውን ሽየጥ ሪሶርስ አለና ቱ ሪሶርሱን ማን ይዝገዛው ንጎረቤት ካዶ ምሻጥ ሕሸካ ወይስ ርሑቅ ዘሎ ሰበት which one is more cheaper to maintain profitability ዘሎ አይና እዩ ሕጂ እዚ disrupted ኮይኑ እዩ ብዛዕባ እዚ ታሪፍ really ቀደም ዘይነበረ ዘይተተኸለ ሕዝነት ክመጻ አይክልኒ
it's a shock to the Canadian economy. That's why ሕጂ ካናዳ ሓደ ግዜ ምስ ቻይና ሓደ ግዜ ምስ ራሽያ ሓደ ግዜ ምስ ጀርመኒ ተቆይ ዘላ እዚ ከዓ immediately result ዘምጽእ ኣይኮነን ምክንያቱም to economic infrastructure it has to be geared towards that. So can the trust will be built ilka eventually after this guy goes it will. I think it will. ግን ናይ ካናዳ ዲፔንደንስ ቅጽል ኢልካ ዶ ተሓስብ ከምቲ ዝነበሮ ዲግሪ ኣይቅጽልን እዩ ከምቲ ዝነበሮ ዲግሪ I think people have learned a lesson. ምርጫታት ክህሉ እዩ ሕጂ ምስ ካልኦት ፓርትነርስ ኣለዉ ሕጂ ኦይል ትሪኦ ዘለካ ዘውፅኡ ዘለዉ ንቻይና ንኢሮፕ ክሽየጥ እዩ ማለት እዩ ንኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ነይሩ መብዛሕትኡ ሕጂ ግን የለን ጋዝ ንጀርመኒ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ቀደም ናብ ኣሜሪካ ጥራይ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ማርኬት ብዙሕ ማርኬት የዳልው ስለ ዘለዉ to production gear ገይሮም ናብኡ ንሱ ስጋብ ዝመልእ ፕሮዲስ ስጋብ ዝኸውን there is going to be some pain. ግን overall ግን ሃፍታም ዓዲ ክትከውን ትኽእለሉ Canada is very rich. It's going to resource wise rich ያ ቀደም to resource ኣሜሪካ ከይዱ ኣሜሪካ ፕሮዲስ ዝኸውን ማኒፋክቸር ዝኸውን ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብዚ ማኒፋክቸር ድኸውን እዩ ካልኦት ፓርትነርስ እውን ክህሉ እዮም ማለት ብዙሕ ማርኬት እውን ክህሉ እዩ it will be better but it will take time. This would take time. Yeah, that's for sure. Malet, that's what I know feels good. The next 3-4 years. 2-3 years I think it will pick up. I think ቀዳማይ ነገር the ሰብኣይ ክኸይድ እዩ ሰብኣይ ምስከረት ዝመጽእ president hopefully would be far sighted because ካናዳ ጥራይ አይኮነን ሉዝ ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካውን ሉዝ ዝገብር ዘሎ okay ካብዚ ዝኸይድ ዝነበረ ቁሑ ሁሉ በሙሉ ናብኡ ኣይከይድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ it's very expensive ይኸፍለሎ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ሰርሕዎ ዝነበሩ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕጂ ዝመጽእ እዚ ምስከደ probably ዝመጽእ ሰብ more far sighted more trade oriented more partnership oriented ዝኾነ ፕሬዚዳንት ክመጽእ ክእል ከምዚ ሕጂ ዘሎ ዝቕይል ዝቕጥር ኣይመስለኒ Trump has no clue. Emotional he has no clue. ንሱ የሲረት ናይ ካናዳ ምንካ ንነብሮ ለዓዲ እንዲዩ this is our country obviously so ካሊ ሲለ random ካተካ what bothers you እንታይ ዘጨንቀካ ወይ ከዓ sleepless night ዝበካ ነገር ንሱስ መፍትሒ ሎይል ካዶ ተኣምን ሓደ ግዜ just curious ዘሐጉሰካ ሙን at the same time ኣነ ዘሐጉሰኒ ደቀ of course ካብኡን ላዕሊ የለን ኣነ ካብ ስራሕ ናብ ገዛይ ካብ ገዛይ ናብ ስራሕ ከልእ ግብርኒ ከም ትፈልጦ ካብ ሰባይ ይራኸብ ነረ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምጽኢን ዘሎ ሕጂ ዘጨንቀኒ ናይ ትግራይ ጉዳይ ጥራይ I'm very emotional ኣነ ናብ ካብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሙጻይ ንእሽተሓወይ ናይ ኢትዮጵያ የህዝብ ማመለሻ ድርጅት ኦዲተር ዝነበረ ደርግ ጊዜ 6 ወርሕ ቀድምኒ ይወጽዩ ንሜዳ ኣብ ሜዳ ይሞቱ ተሰውዩ ስቲፒኤልኤፍ ደቆኮይ ደቀሞይ ዝተሰው ኣሻሓትዮም ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን መብዛሕትኦም ኣይፈልጦምን የምሳቶም ስለ ዘይሓበኹ ግን ብዙሓት ወደም ምስ በቲ 17 ዓመት ጦርነት ምስ ናይ ኤሪትራ ኢትዮጵያ ጦርነት ሕጂ ናይ ዓብይ ጦርነት እውን ደቆም ዝሰው ሰባት ኣሎ ኣቦ ተጋዲሉስ ወዱ ተጋዲሉስ ወዱ ተጋደሉ ሕጂ ሓተማና እሽተቆልዑ ዓ ይግፈፉ ኣለዉ ኦኬ እዚ ይሕስበኒ ብጣዕሚ you know it's worrisome ካሊ ዓወሪ ዝገብረንሲ ትናህና ዩኒቲ እዩ I think ንእሽተና ንሕና ህዝብና ንእሽቶ እዩ ጀግንነት ኣሎ እዩ ግን እስላም በጣ ዋጋ ይትኸሊንካ ዘለዓለም you need recovery time ቶም ሕጂ መራሕቲ ዘለውሲ far sighted አይኮኑን they are too self centered ኣነ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ they should have እንታይ ኣነ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ I might be wrong ናተይ ዝገልጸልካ ዘሎ ቶም ሕጂ መራሕቲ ዘለው
they have done their best. They have done significant contributions. The worry long كم advisors كوينهم نتو younger generation تزهو نيرو continuity محلو نيرو أما بحدناون ممقال أي مسألة نيرو. okay حجي زياتهم عين وصن كن عين وردن كل خلو دحرة 5 عامات 5 عامات كحنا يدمن ناي موتن ناي شجرن تميتن تراين دحر كوينو eventually تهزب خنقح يخفلتيو تاجركم ليلو حتتيو زي خا division كم صي division دحر مسيخ نفاسياتو نفاس زعتو غزا خا خنبر ايكلني. That's the only thing that worries me a lot. Right. Now I am very emotional. That's why I want to also sometimes I don't want to go out to meetings. I just want I want to keep it in my head, and I don't want I spend sleepless nights, which is beyond my control. And the غيروا نجاري لنا بتقرأي. Okay, عشنا دايما, you know, كم كالوت. جن أنا خمو أيكونكم because I have paid too much sacrifice. Probably you have paid too. كنا أتكاب على خير هتفلتوا أنا علي يزفلت خندي. Over 60-70 زخون سبات تودي يوم. سوي لنا كم بتقرأي حجي. أزمارنا يلون. maybe 4th 5th cousins قال ملا انت هاليوم يوم ساتمون يلا انت انا زفلتهم ساي ادميهم زخونو مصدق ادميهم زخونو نادي حوات 6 7 كلهم تسويهم يوم نابوين اشتو يحو مجمريا وياني كجمر كله نا يبحقنا غزا حوي غزالو بتግራይ حبينا دجازما شاباي زبالو يوم نيرم تحوي غزا ناي مجمريا نا وياني كلينيك زخونه نسو نعاتو مركبوسي نسو مسبيتو ميداعتي مسدقو ميداعتي كلهم توديو تاغوالو تراي تريفا تملكت اسكي عبيد سبعي ግን ካውሙት ወስለዘይ ቃሉ መዳአትዩ ናይ ዳይ ሕዋታ ናይ ሕዋታ ደቆም ደቅደቆም ኩሎም ተወዲዮም ንደና ከልኪና ያ ኸይትኸይድ ንትግራይ አይተኸድን ኸይን ላይ ለምንታይ ብዙሕ ሰው ሞይተሎ እንዳበኸይት ክሞትያ دا كتخرج كلو كوميتو خفت كبهاليو تعدنا عاد فلطيها اي تخدني لنا الله እንዳበልና مويتا ግን አንቲ ናይ 40 ክልተን መበል 40 ክልተን በዓል ግበር ከለው ኸይደ ነይራ በትግራይ አው ነይራ አና ይፈልጣው ምን ያንታም ሰዓት ከሎ ኮሚቴው ነው ማይ ይፈልጣው አና ወደ حفته በኋ ኮይ ወደ ኸምዚ ይሉን ፎቶግራፊ ይርኢኒ ኸምዚ በተገዛ ተለጥፉ it's a curse the whole generation كتافه why ساتم دبرسينا مخدد اليوم نيرو አይደለም why بيزي بالكان دبرسينا تخدلو مخنيات نتاي دو زي معرب ኢትዮጵያ معرب حمارا لو نصا موصاي محاشن نيرو تخلو هزو زموته ناب دبرسينا خيدو ابو انتونو زمو حرغوتي تمصوم نيرم انترنشد كوي كون سر كيسردو خلو ማለት ይሽ I feel your pain ምናትም እዚህ ሆነ ልከልና ያው ሁላና ውሽጥና አለው ማሽማ ስለዘለው تتولى زلخا أنا I want my family حد تقرأ family by the way ولا وصلت لك تتقرني تزاروا ولا سمين مربي علوها بيرترا it's the same cycle أنا بكا إزي ما عسيو زي vicious cycle مسواتي زبال النجار منبر ما عسنا هنكيرو نخوني لا بكات أنا وأنت حدا بتعمي مناتهم إحنا بزي ننبرو له زلنا
መብትና መስዋዕቲ ከከፈትና ምንም መስዋዕቲ ዝበሃል ነገር እውን ኣመን ብጣዕሚ ክስታይ ዝብለኒ ፎል ፈቲና ይኮናን ይርደአኒ እዩ ግን ፕሪቨንት ዝግበረሉ ነገራት እውን ስለዘይ ንጥቀም ኢና ሕጂ ፎር ኢንስታንስ ንሕና ብሓንሳብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ኣብዚ ሓደ ፕላትፎርም ኮይና ኣብኡ ዘለኹም ኣሕዋት ኤክሰፕሽናል ዝኾነ ናይ ሊደርሽፕ ኳሊቲ ብዙሕ ተመክሮ ደስ ኣብዛ ንፈልጣ ስሞል ግሩፕ የዝለካ እና ትግራይ ናይ ምሁራትን ናይ ፈላጣትን ናይ መራሕትን ሕፅረት ሃልይዋ ኣይኮነን እና ሕዚ እውን ዝብሎ ኩሉ ግዜ ንምንታይ እያ ትግራይ ዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ተጠቂማ ካብቲ ዘላቶ ክትወፅእ ዘይተኻለ ንምንታይ እዩ ሓደ ዝተኾንሰነ ግሩፕ በቃ ንነዊሕ ግዜ ናይ ትግራይ ናይ 50 ዓመት ናይ ትግራይ ህልውና ወሳንን ገባርን ሓዳግን ዝኾነሉ ስልጣን ኢለ ይርብሸኒ ምክንያቱም እቲ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕቲ እቲ ዝሓልፍ ዘሎ መንእሰይ እቲ ተስፋ ዝቆርፅ ዘሎ መንእሰይ ንሱ ርኢኻ እና ይርብሸኒ እዙይ ማለት በቃ ሪሊስቲክ ድዩ ኣይኮን ግን ኢለካ ኮ ሪሊስቲክ እዩ ኢለ ዝኣምን ምናት በተለይ ኣብ ሕማቕ እዋን በቃ ኣብ ምንባርን ኣብ ዘይምንባርን እዩ ዘሎ ህዝብና ኢለ ዝኣምን እና ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንዓ ኩሉ ትግራዋይ ሊደርሽፕ ኣምን ኩሉ ሰብ ገፊፍካ ተምፆን ግን ኣብ ተፈላለየ ኦርጋናይዜሽን here we go ሙልጌታ ኣቶ ሙልጌታ there's many of them ዓበይቲ ሊደርሽፕ ሮል እና ኤክስፐርት ዘለዎም ኣሕዋትና እዚ በይንና ንፈትሖ ኣይኮናን ካልንዑ ካብዚ መከራ እዚ ክንወፅእ ኢልካ ዓንቶ ዝበልካ ሓድነት ካውን ዳሳ ቢል ዝኸውን ተሓድነት ሕጂ ተሓድነቱ I think beyond repair በተለይ ከዓ ዝኾነ ተኩስተ ተተኪሱ ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ክንኣቱ ንኽእል ናና ሓደ ንዓይ sleepless night ከዓ ዝርብሸኒ ንሱ እዩ I think you are right ንሳ ክዛረባ ስለ ዘዳለኹ እየ ዝሓለፍኩ እንታይ መስለካ ሂስቶሪካሊ ታሪኻ ትግራይ ናይ ወፃኢ እንድሕር መፅኡ ጸላኢ እንድሕር መፅኡ ከም ሓደ ዕስለ እዮም ዝኾኑ ሓደ እዮም ዝኾኑ እቲ ምስ ተሸነፉና ንሕድዮም ግን ይበላልዑ እዮም ያንዳ ነውዕ ግዜ ዝመፀ ታሪክ ሂስቶሪካሊ እዩ ከምኡ ዝነበረ እዩ እና ሕጂ እዚኣቶም ዝተምሃሩ ስለ ዝኾኑ ስለ ዝረኣዩ ዝሓሸ ስለ ዝረኣዩ እዚኣቶም ዕልባት ጠጠው ከብልዎ ነይሮም ከንሕና ስካብ ሕጂ ሰሪሕና ኢና ጽቡቕ ሰራሕናዮ ኣሎ ሕማቕ ሰራሕናዮ ብትሕማቕ ሰራሕናዮ የቕሬታ ግበሩልና ይኣኽለና ኣብዚ ኮይና ክንሕግዘኩም ኢና ተረከቡና ተዝብሉ ነይሮም ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ especially post genocide ኣይመበፅሐን ነይሩ ስጋብ ሕጂ በፍጹም ማለት በቃ ክነልዕሎ ስለ ዘለኒ ብዙሕ ግዜ the elephant in the house ዝበሃል ነገር ናና ከም ተጋሩ ብዙሕ ነገር ንዕልና ግን ትናይ ኣብ ዓድና ዘሎ ከዓ ድቃ ስለ ዝኸለና ያው ከይነኻናዮ ክንሓልፍ ስለ ዝደልኹም በር ኣብ ምን ሲልካ ብሰዓታት እውን ኣይውድእኒ ነው እሱ ኢልና ክነብቅዕ ከም ትፈልጡ ሕጂ we have a lot of ብዙሓት ኒው ካሜራት ተማሃሩ relatively ዝሓሽት ፍልጠትን ዘለዎም ተፈላለየ ዓለም እውን ዝረኣዩ ሕዋትና ይመፀሉ ኣብዚ መፅኦም ኣለዉ ምስትናትካ ናይ ሕልፍ ናይ ኤክስፔሪንስኻ ወይ ከዓ ጉዕዞኻ ኣብዚ መጨረሻ ተመሓላልፎ ትደሊ ንዓኣቶም ተስፋ ከይቆርፁ እቲ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ቆይሞም ቅድሚት ዘሎ ምርኣይ ከይኣብዮም ምስትናትካ ተመክሮ I think would be a marvelous one advice ክወፀ ይኽእል ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እስኪ መጨረሻ ሰዓት ድልሳ I think the different trajectory the ሳቶም ኣብዚ መፅኦም መሃንዲስ ዝነበረ ኣብዚ መሃንዲስ ኮይኑ ክሰርሕ አይክእልን they should be aware of that እቲ ሲስተም ይምበር ክእለት ንእስዎም ኣይኮነን እቲ ሲስተም ግን ክሰርሖ አይፈቅደሎም እዩ ስለምንታይ 2+2 ኣብ ትግራይ 4 እዩ 2+2 ኣብ ካናዳ 4 እዩ
ስለዚህ መምህር ዝነበረ as long as he speaks the language as መምህር ዘይኮነሉ ምክንያት የለን አነ ከም ዝረዳኒ ግን ሲስተም ከም ኦፐሬት አይገብርኒ ኣብ ትግራይ ዶክተር ዝነበረ እዚ ዶክተር ከሆነ አይከልኒ so process is too long it takes time ስለዚህ shortcuts related ዝኾነ field now medical doctors ዝኾኑ ሰባት እንድሕረልዮም certificate ትገለኦም እንድሕረልዩ certify ገይሮም ኣብዚ why can't they be psychotherapists private practice psychotherapist ኮይኖም ክሰርሑ እዮም they are highly skilled there is a lot of need ተረዲካ ተም ካልኦት ከዓቶም ቴክኒካል ተኣሽሙ ዘለዎም ከዓ short crash courses ወሲዶም መካኒክ ዝነበረ መካኒክ ኮይኑ ዘይሰርሓሎም ምክንያት ወረቀት ይዘልዮ ተኸሎቱ ኮሎብዚ ወረቀት ይዘልዮ ታ ወረቀቱ ክንራክብ ተኣሽሙ ክገብራሉ ካልእ ከዓ ዝረኸቦ ስራሕ ይውሰድ ንሕራይ ግዜ እንዳወሰድ ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ፋብሪካ ሙሽ ሰሪሕ ኣብ ፋብሪካ ክነብር ስለዘይደለኹ ግን ቤት ትምህርቲ ኣትየ ተረዲካ ስራሕ ቀይር ከምኡውን ኣሎ ከምኡውን ክገበር ይከኣል እዩ ግን ዶክተር ነይረ ዶክተር ኮይነ ክሰርሕ እየ ማለት ላኪን ድሕሪ ኮንካ ኣይከውንን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን it's very መብዛሕትኦም ታክሲ ድራይቨር ሰብዚ ዘሎ ዶክተር መብዛሕት ዶክተር ኣሎ ኣነ ኒውሮ ሰርጀንስ ፈልጥ ጻዓዱ ኒውሮ ሰርጀንስ okay lazy I think survive open to any kind of job transferable skills ስለዘለዎም ናይ ግድን ዶክተር ኮይኮንስ to experience some ሒዞም ኣብ similar አይነት field ዝሰርሕሉ መገዲ ክደልለዎም ንኣብነት okay ነርስ እንድሕር ኮይና ሕጃብ ትግራይ ዝነበረት ነርስ ከቀበልዋ ይክእሉን እዮም ግን ስኪላ አፕግሬድ ትገብረሉ ነገር ኣሎ እሱስ ጋብ ትገብር ከዓ ኣብ ሆስፒታላት ከዘር PSW ይኹን ወይ ካሊ ይኹን ክትሰርሓሉ ዓው ክትሰርሕ ከላ እንዳለ መደስ ስለትኸይት ሲስተሙ ስለትፈልጥዎ ንሳቶም ስለዝፈልጥዋ ኣብ ውሽጢ ከላውን ክትዓቢ ትኽእል እያ ማለት እዩ ግን ትናህና ፀገም ዘሎ እንታይ ኣነ ዶክተር ነይረ ሜዲካል ዶክተር ነይረ ሜዲካል ዶክተር ኮይነ ክሰርሕ is very good ግን ሲስተም አይፈቅደልካን እዩ ትኽእለት ዘይብልካ ኮንካስ ሲስተም is very discriminatory ኣነ ፈልጥ ምሳሌው ሜዲካል ዶክተር ሰርሑ ሓንቲ ጓል ሱዳንያ ሜዲካል ዶክተር ያ ዝተፈለጠት ያ ሓንቲ ካብ ሜክሲኮ ሜዲካል ዶክተር ያ ሓንቲ ውን ሓደውን ካብ ሶማሊ ሜዲካል ዶክተራት እዮም trained highly trained medical doctorate ሓንቲ ጻዕዳ ከዓ ዝፈልጥ ጁሽያ ታጽኒዓ religious studies ተቀቢሎም ሜዲካል ሜዲሲን ክትጽንዕ ዶክተር ኮይኑ ተማሂሩ ሜዲሲን ተጽኒዑ ዝመጸሰብ ክቅበልዎ ይከኣሉን why ተይርክባለው religious studies in medicine which one is much easier and finished product ኮይም ዝረክቡ ዘለው to medical doctor ተማሂሩ ዝመጸሲ is a finished product paid by other taxpayers ኣብዚ ቆሮብ ሪፍሬሸር ዘልዮም ድሕኑ ሪፍሬሸር ይገብሩ ወይና related ዝኾነ field ጋይድ ክንድ ምግባር ፈተና ወሰዱ ይብሉም ፈተና ይወስዱ ኢንተርንሺፕ አይረኽቡን ፈተና ይሐልፉ ኮይም ግን ኢንተርንሺፕ ዝቅበሎም ሰይለን 24 24 25 በዓመት እዮም ዝቅበሉ ክንደይ ሬፊጂስ ያ ካናዳ ተምጽ ካብዮም ጽለው ሕጂ ዶክተራት ካብ አየርላንድ ካብ ጀርመኒ ካብ እንግሊዝ ካብ አውስትራሊያ ዶክተራት እዮም ጽለው ሾርቴጅ ኦፍ ዶክተርስ ስለዘሎ ኣብዚ ግን ዶክተርስ ኮይኖም ታክሲ ዝግሩለው it's discriminatory you know ስለዚህ ተስፋ ቆርጾ ይብሎም ግን ናብ related transferable skills ስለዘለዎም ናብ related ዝኾነ field of to field health field ኮይኑ ሲ related ዝኾነ መተው ዝኾነ flexibility የለም exactly yeah you're right በጣም ጽብው you well I think ብዙሕ ነገር this is not the መጀመሪያ ይኸውንን መጨረሻም አይኸውንን in fact we'll have nice one panel discussion حسبيه and definitely you are on the list of my top list ቀድሞ ምዝዛምና ፕሮግራምና I think ክትገልጾ ደሊኻ you know just እዚ ተዝገልጾ ኢለ ተሐስበው ነገር
ትብሎ ነገር ተሃልዩ let me give you I think we need to work to bring together. I think ፈተና ጸላና it's an uphill battle. No, we are not all the same. ናይ ወያነ ደገፍቲ ዝነበሩ ሰባት ኣለው ናይ ወያነ ደገፍቲ ዘይነበርና ሰባት ኣለና ተራኽበና ትግራይ ስለዚህ ኣነ ናተይ ናትካን ፍልሊ ሓደ ክንመጽእ ኣይክልክለና ይብሉን I respect በቲ ዘራኽበና በቲ ዘሰማማዓና ነገር ክንራኽብ ንኽእል ኢና እቲ ዘሰማማዓና ግዜ ሪዞልቭ ክገብሮ ክእል እዩ አይ ሙልጌታ ወያነ አይድግፍን እዩ ዳንኤል ወያነ አይድግፍን እዩ ከም አይነት ነገር ከተርፍ አለው absolutely okay there has to be free discussion ka yeah አነ ብዙ ጊዜ ሓደጋ አይክልኒ I tell the truth አውዝ መሰኒ ያዝሐድር አዚ ሽፍንፍን አይፈልጥኒ okay يصحف يا خاانه صحف كله خا انا اوكي صحف كله خا نذا حدا يدقف نذا حدا يدقف ذا تروز يزقمطك بوث سايدز هير ذا تاشم زغبر بو زي فوتو تصرفون سبات الله اوكي بو خصنو خصل دلي سبات الله I don't care if they like it or if they don't like it not a right yeah respect go والله that's my view سلام عند حركوينهم well and good they سلام عند حركوينهم they سلام معلوم مخنيات كقولصوا له ترديك yeah I think we are adults yeah سبعين سويتون كل ساعة سلام يعني يكرروا ديو ها كنقول سلازلو تقر فيهم قديفهم دقم يعبيو نحنا ون تقرأنا خون غيرنا تعش من كبار بتاز السما معنا لا تقرأ سلام كتكونيات ندلن دينا زميل زلنا سلام تخونوا له مقدين ندله ويانا حزة I don't know تام سمرت ديوم دلون سمرت يا حزة ولا كالي سبي حزة doesn't matter زي أتوم نتقرأ تقامي زخون نجار ندحر سرعة خوينهم ندقفهم بتصبغ سرحوا ما قصرح ندحر خوينهم كريتيسايز نقبرهم كم زملسوا كوريكت كم زقبروا تعشموا خنقبرهم اللون اللون برت حدا تحدا كم الكتا عدي you cannot build the balance of friction you زمصنبر hatred زمصنبر حدا يقربناني حدا ينخون there has to be respect my views I will respect yours بحنسا نصرحنا خلينا مالتي ምክንያቱም ዘሰማዑና ነገር አለ ማለት ነው respect they تقبرن نكونك انا ون respect they قبره كان زرخمنا ነገር የለም yeah so it's very important that if we want to build a democratic country we should respect people's views whether it's right or wrong absolutely critically analyze غيرك critically نتحسب وقعيه not the person you know ምክንያቱም ነቲ ፐርሰን አታክ እንድሕር ጌርካዮ ጸላኢኻ ተፍር ዘለኻ እምበር ሓጋዚ ሰብ ኣይተፍርን ኢኻ ማለት እዩ you are making that person retreat to friction see እንዳዓበየ ከም ዝኸይድ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ማለት እዩ so I think we need ኣብዚ ኮይና ኸ እንድሕር ዘይተማሂርና ኣበይና ክንማር ጣዕሚ ንሪኦ እንዲና ዘለና ኣብ ቴሌቪዥን right ከመይ ዝጫቃጨቁ ዘለው ነንሕድሕድ እዮም ከምኡ ኣብዚ ዘይተማሃርና ኣበይና ንማሃር ጣዕሚ ዘድንግጸና كحادي كان نودع حدا حادي تقول بحساب ስለዝተፈለየ بጣዕሚ አትግ ኔልድ ታምን ድሕሪት ሱ ስፒች ኣነ ክብር ዞም አይደልን ግን ሓንቲ ክውስኻ ዝደለኹ ሓደ ኮይና እንታይ ክነልም ከም ንኽእል ዝሓለፈ 5 ዓመት of course it was a proven of course it was أتقولنا ينا of course እና ሓድነት ማለት በሐሳብ ሓደ ነሆን ማለት አይኮን ግን አንተ ይዝበልካ ነገር ሓደ ዘግብረና ዓብይ ነገር ትግራዋይነት that's it እና እሱ ሓደ ተዘምጽዩና that's why I see the dangers እና I think በጣም right on point በጣም አነ ዝርብሽን ነገሩን ይኻልዕልካዮ
ንምንታይ እዩ ሓደ ሓወይ ተፈሊ ሓሳብ ስለ ዘለዎ why is it ታርጋ ዝልጥፈሉ of course ምክንያቱም ድሕር አቶ ሙሉጌታ ሓሳብካ ሪጀክት ገብሮ ተኮይነ you going to reject ሓሳብ እዩ ምክንያቱም ሓሳብካ ሪስፔክት ገይረዮ አይ ግን በዚዩ ይለካ ተስማዕሚኻ ክትከይድ እምበር እና እሱ ሕማቅ ኣብ ሕማቅ ቦታ አለው ብጣዕሚ እና ኖ ከምዚ ክትገብሮ ንክትፍትን ኣለካ ኣነ እዚኣ ኮካኮላ እያ ክብለካ እየ ማይ እዚኣ ኮካኮላ ክብለካ እየ ማይ እያ ክትብለኒ ኢኻ እንታይ ኻ ትብለኒ ጣዕማ ኢኻ ትብለኒ ሓቂ ክትዕማ ከለኹ ማይ እንድሕር ኮይና ወሓቅኻ እየ ክብለካ እየ ኮካኮላ እንድሕር ኮይና ኖ ጌጋ ጌርካ ኢኻ ክብለካ እየ ልክዕ ዶ ከምኡ ይኸውን ዘሎ ክነቀራርቦም ኢና ንኽእል ዘለና ራእዮ እስኪ ሓደ ማሓራራ እዮም እስኪ ትግራይ ክንደይ 6 ሚልዮን ህዝቢ 7 ሚልዮን ንግበሮ 10 ሚልዮን ንግበሮ ናይ ትግራይ ህዝቢ ቀጥ ቢሉ ንዓብይ ዝሓዘን ክንደይ ናይ ኤርትራ ናይ አምሓራ ናይ ኦሮሞ ናይ ሶማሌ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ናይ ዩኤኢ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር በሙሉ ተጠቂሙ ከምበርክኾም አይካለን ንምንታይ ሓደ ስለዝኾኑ ሓንቲ ዓላማ ስለዝነበሩ ሬዚስት ንግበሮም ስለዝነበሩ ካብኡ ዘይንመሃር ለይትርኦም ቶም መሓሮ ሕጂ ክንደይ ኣለዉ 50 ሚልዮን 60 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ክንደይኦም ተመቃቂሎም ዘለዉ እንታይ ከተማ ሒዞም 3 ዓመት ወጊ 50 ሚልዮን ፖፑሌሽን ትግራይ ተዝህልዋ ነይሩ ኬንያ መሓዘት ነይሩ ኤርትራ ኢትዮጵያ well leadership matter ሕዘለና ኣሎ leadership ስለዝሳና እዩ ሕጂ ተመልስና እንደገና ናዋቲና ዘለና selfish ዝኾኑ ሰባት ስለዘለዉ they have contributed አነቲ contribute no I'm not denying that value ገብረሎ they have done they have sacrificed አያታትና እዮም they are heroes of Tigray absolutely but that was yesterday now we have to move forward they have done good there has to be transition መናእሰይ ትግራይ ዝተምሃረ ሰብ አይሳነትን መናእሰይ ኣለው መሪሕነት ክቡ ዝኽእሉ ዘይደኸሙ ሓድሽ ሓዛብ ከምጽኡ ዝኽእሉ ኣለው why not include them in the decision making body yeah ጣዕሚ ዝገር ጽቡቕ ብዙሕ ነገር ንኻኺና ኢና ብዙሕ ጽቡቕ ሓሳባት ፍለው ገይሩ ናይ ብሓቂ እሱ ጌታ I think ዝቕጽል ጊዜም ዝኾነ ቶፒክ ሒዝና ሕጂ እንደውም መብዛሕትእና ዲፕ ከኣቲና ኢሎም ኣይሓስብን I know you have so much things to offer ግን በዘጋጣሚ እዚ በቃ ነቲ ምሳይ መዓንቲ መጺኻ ዝገበርናዮ ዲስከሽን ብሽመን ብሽም ተመከትናን ኣዝየ ዘምስግን ዓብዪ ክብርን ኣዳኒ ዘለኒ and it's an honor having you here in our podcast thank you so much and thank you our producer Medawun ጣዕሚ ዘምስግናት ሙሉጌታ thank you for your invitation as well thank you I really enjoyed the discussion as well thank you very much ጣዕሚ ዘምስግን ተመልከትና ናይሎም መዓንቲ ዝነበረ ፕሮግራምና ምስቲ ነኽብሮን ንፈትዎን ሓውና ኣቶ ሙሉጌታ ኣባይ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝቕጽል ግዜ ብተፈለየ ብኻሊእ ፕሮግራም ክሳዕ ንመጽእ ሰሰና እዩ thank you